선배찬호. 선배찬호. 예. 네. 오늘도 또 우리 함께 하고 있습니다. 자, 오늘도 주문 함께 읽고 있나? 네, 자주 보면 한국에서는 이제 정든다고 합니다. 자, 서성소서 다서로 뱅 링게 도서 다서 가서 다스득 기지득. 저는 여러분하고 하나님 말씀으로 정말 가까워졌으면 좋겠습니다. 자, 민요 다서로 다 보군데 버크니 오게 리소에 스크립스잖아. 이번 성경 강연에는 굉장히 중요한 그런 내용을 지금 다루고 있습니다. 자, энэ удаагийн Библийн семинар маань маш чухал агуулгын талаар судалж байгаа. 네. 뭐 사람을 재밌게 하고 기분을 좋게 하고 그런 목적은 아니잖아요. За, бидний зорилго бол хүнийг одоо тий сайхан одоо баяр хөөртэй болгож, сонирхолтой байлгаж одоо сэтгэлийг сэргээх тийм биш. 또 새로운 지식을 전달하는 무슨 그런 강연이 아닙니다. За, мөн одоо ямар нэгэн шинэ мэдлэг та бүхэнд олгох зорилготой семинар бол биш ээ. 네. 어떻게 하면 여러분께서 정말 하나님 살아계신 것을 믿을 수 있을까, 도울 수 있을까 고민합니다. За, яавал та бүхэн бурхан амьд оршин байгаа гэдэгт итгэж чадахт нь бид туслаж чадах юм бэ гэдгийг л одоо зорилгоо болгодог байгаа. 이 성경을 그냥 지식으로 그 교훈의 책으로 받지 마시고요. Тэгэхээр та бүхэн энэхүү Библийн номыг зүгээр нэг мэдлэг одоо зүгээр нэг амьдралын сайхан сургамж болгож аваад зогсолгүй. 하나님의 말씀으로 한번 받아보시기 바랍니다. бурхны үг юм байна шүү дээ гэж хүлээж аваасай гэж хүсэж байна. 네, 오늘은 이제 과거 역사 중에 노아라는 사람이 살았던 시대에 하나님이 세상을 홍수로 심판하신 사건을 먼저 배웁니다. За, өнөөдөр болохоор энэ дэлхийн ертөнцийн өнгөрсөн үеийн түүхт Ноа гэдэг нэртэй хүн амьдарч байсан бөгөөд бурхан тэр үед ертөнцийг усан галваар одоо усаар шүүсэн тухай. 또 정말 특별한 민족 이스라엘 민족의 역사를 통해서 우리가 중요한 걸 또 배우게 됩니다. За, тэгээд үүн дээр нэмээд энэ чухал үндэстэн гэдэг Израиль үндэстний талаар одоо нэмж судлах болно. 예, 여러분도 한번 무엇을 하나님이 이런 사건들을 통해서 말씀하시는지를 귀를 기울여 보십시오. Тэгэхээр та бүхний үзэсгэндээ энэхүү үйл явдлаар дамжуулаад бурхан яг цаана нь ямар утга агуулгыг айлдаад байгаа гэдгийг чих тавин сонсоорой. 네, 기도하시겠습니다. Одоо залбирая. 하나님 아버지. бурхан аваа. 오늘도 귀한 영혼들 말씀 앞에 나왔습니다. өнөөдөр үн хүндтэй эдгээр сүнснүүд үгийн өмнө ирсэн байна. 성경을 통해서 하나님을 믿을 수 있는 믿음 주시고 Библиэр дамжуулаад бурханд итгэх итгэлийг өгч. 또 하나님이 많은 사건을 통해서 무엇을 교훈해 주시는지를 깨닫게 도와주십시오. Мөн бурхан эзэн та энэ олон үйл явдлуудаар дамжуулаад юуг сургамжлаад байгаа вэ гэдгийг ухаарч чадхад тусална уу? 집회의 모든 시종을 하나님께 부탁드리며 예수님 이름으로 기도드립니다. Семинарын бүх эхлэлээс дуусах цагийг бурхандаа даатгаад Есүсийн нэрээр залбирч байна. 아멘. 먼저 성경을 한번 같이 보겠습니다. За, эхлээд бүгдээрээ хамтдаа Библиэс харцгаая. 자, 이 그림 속의 이 인물이 바로 노아입니다. За, энэ зурган дээр гарсан гол дүрийн үнэн нь бол Ноа гэдэг нэртэй. 하나님의 말씀을 믿는 믿음으로 큰 배를 만든 사람입니다. За, энэ хүн бол бурхны үгэнд итгэсэн итгэлээр энэ агуу том завийг бүтээсэн хүн байгаа. 노아는 하나님의 말씀을 그대로 받아서 믿고 그것을 또 전파했습니다. За, энэ Ноа гэдэг хүн бол бурхны үгийг тэр чигээр нь өөртөө сонсож хүлээж авч итгээд тэр үгийг цааш нь яг тэр чигээр тараасан байна. 그러나 그 말씀을 믿는 사람들이 없었어요. Гэхдээ түүний хэлж байгаа үгэнд гарч ирээгүй. 하나님께서 그 말씀대로 이제 홍수로 세상을 심판하십니다. Энэхүү бурхан айлсан үгийнхаа дагуу их үерээр ертөнцийг шүүсэн. 창세기 6장에 이 하나님의 탄식이 이렇게 기록되어 있습니다. За, эхлэл 6 дугаар бүлэг дээр бурханы гашуудал бичигдсэн байна. 창세기 6장 5절부터 7절. За, эхлэл 6-гийн 5-аас 7. 우리 시작하는 말씀이니까 같이 읽겠습니다. За, эхний үгээс бүгдээрээ хамтдаа уншицгаая. Эзэн дэлхий дээр хүмүүсийн хорлонд муун, үлэмж их,
Бас зүрхнийх нь хамаг бодол санаархал ямагт муухай болсныг хараад өөрөө хүний газар дээр бүтээсэндээ харамсан зүрхэндээ ихэд халаглав. Эзэн би тэднийг бүтээсэндээ харамсаж байгаа учраас өөрийн бүтээсэн хүнийг газрын хөрснөөс арчин зайлуулахдаа хүнээс ахуулаад мал адгуус мөлгөгчд жигүүртэн шуудыг хүртэл үлдээхгүй гэж хэлэв. 예. 바로 하나님의 탄식이죠. За бурхны шаналл байна. 예. 하나님은 사람을 사랑하십니다. Бурхан бол хүнийг хайрладаг. 그런데 그 영혼을 사랑하시지만 죄까지 사랑하시지는 않습니다. Харин бурхан сүнсийг нь хайрладаг болохоос гэм нүглийг нь хамт хайрладаг бай. 하나님은 사람의 마음과 생각을 다 아십니다. Бурхан бол хүний сэтгэл бодлыг бүгдийг нэгж мэдэж байдаг. 특히 이 노아가 살았던 이 시대는 정말 악이 세상에 가득 차버린 거예요. За ялангуяа Ноа гэдэг хүний амьдарч байсан энэ үед энэ ертөнцид хорон муу гэм нүгэл маш их дүүрсэн байсан. 정말 여러분 이렇게 물을 이렇게 끓이다 보면은 어느 정도 이제 끓기 시작하면 물이 막 넘치지 않습니까? За ус бусалгаад үзэх юм бол тодорхой хэмжээнд хүрэхээрээ бүр ингээ хальж боцолдог. 처음부터 물이 팍 끓쳐서 넘치질 않잖아요. За усыг бослогоёгүй шууд ингээл хальж боцолдоггүй шүү дээ. 하나님의 그 분노를 인간의 범죄가 격발시켜 버린 겁니다. Тэгэхээр бурхны өөр хилэнг хүн төрлөختний гим нүгэл өдөөнд бүрхэрсэн байна. 해도 너무한 거예요. Арай дэндүү болсон байна. 여러분 보십시오. Харъя. 이 세상에 인간이 많아지고 Энэ ертөнцийн хүн төрлөختөн олширч 죄가 가득 넘치기 시작한 겁니다. гим нүгэл инхүү дүүрч бэлхэж эхэлсэн. 예. 그래서 하나님께서는 도저히 이 죄를 용납할 수 없어서 홍수로 이 세상의 죄를 심판하신 겁니다. Тийм учраас бурхан огтхонч энэ гим нүглийг зүгээр өнгөрөх боломжгүй байсан учраас ус буйраар ертөнцийг сүйсэн байна. 예, 음란한 죄, Завхаалын нүгэл, 정말 살인, 미움, аллах, 탐욕, үзэн ядалт, шунал. 네, 정말 그 죄가 넘쳐나는 겁니다. Ерөөсөө төрөн зүйлийн гим нүгэл дүүрсэн байна. 그리고 정말 이 우상을 만들어서 우상을 신으로 섬기면서 창조주 하나님을 조롱하고 대적하는 거예요. За мөн дээр нэмээд шүтэн босгон бүтээгээд тэрийгэ өмнө нь мөргөж сүгдэж бүтээгч бурхныг доромжилсан. 그런데 노아가 있었습니다. За харин Ноа гэдэг хүн байсан. 노아에 대한 믿음을 이렇게 설명이 되어 있는데 Ноагийн итгэлийг ийхүү тайлбарсан байна. 예, 정말 하나님께 은혜를 입었어요. Үнэхээр эзний билбэг тааллыг олсон. 노아는 의인이었습니다. Ноа бол зөвхт хүн байсан. 삶으로도 참 올바른 삶을 살았다는 것이죠. Тэр амьдрал нь хүртэл их зөв зохистой байсан. 그런데 여기 그가 하나님과 함께 동행했다 이렇게 되어 있습니다. Бурхантай хамт явдаг хүн байваа гэсэн байна. 하나님을 믿었을 뿐만 아니고 Энэ хүн бурханд зөвхөн итгэж зогсохгүй, 하나님을 따랐다 그 말입니다. бурхныг даган явсан гэсэн үг. 하나님의 계획은 이 세상이 아닙니다. Бурхны төлөвлөгөө бол энэ ертөнцийн зүйл биш. 하나님은 이 세상에 있는 그 영혼을 영원한 천국으로 인도하셔서 영생을 함께 하고자 하는 것이 하나님의 원대한 뜻입니다. Тэгэхээр бурхны төлөвлөгөө, бурхны хүсэл нь бол энэ ертөнцид байгаа сүнснүүдийг бүгдийг нь авраад Деважингийн улсад дагуулж очих агуу хүсэл төлөвлөгөөтэй юм. 하나님은 그 노아의 믿음을 사용하신 거예요. Харин бурхан энэ Ноагийн итгэлийг ашигласан байна. 그래서 이 거레모터로 재료로 해서 큰 방주, 배를 만들게 한 겁니다. За энэхүү бурхан тушааж говор модоор маш том бүхэгийг хий гэж тушаасан. 예, 여기 이제 이 그 배의 크기 또 설계를 이렇게 만들으라고 하나님께서 말씀해 주신 내용입니다. За энэ дээр бас тэрхүү бүхээний урт өргөн өндөр ийг нь энэхүү зааж хэлсэн байна. 예, 안팎에 물이 새지 않도록 역청, 아스팔트의 그 기름칠 같은 거 그릇을 바르라고 했고요. За дотор гадаргүй ус оруулахгүй тул давирхаа буюу одоо асфальтын зам хийхдээ хийдэг түүнийг түрэх гэсэн. 오르트, 고른전턱, 우르궁, 태윈턱, 운두루, 고침턱 이게 이제 배의 크기입니다. За энэ одоо бүхээний яг хэмжээ нь байна. 고대 이 터허라는 것은 이 성인의 이 팔꿈치부터 이 중지 끝까지를 말하는데요. 한 40에서 45cm 정도 됩니다. За эртний үед энэ тохойг хэрэглэдэг байсан. Энэ нь одоо насан туршсан хүний одоо энэ хүү юунаас нь энэ хүртэлхийг хэлж байгаа бөгөөд 45-аас 50 см. 그리고 이 배는 3층 구조로 지으라고 하신 거예요.
За хэмжээтэй. За тэгээд доод дунд дээд гэж 3 давхар гарах гэсэн байна. 그리고 많은 방들을 만들게 합니다. За тэрнээс гадна олон өрөө тасалгаануудыг хий гэсэн байна. 여러분 큰 배는요 원래 하나 같지만은 많은 부분으로 쪼개져서 결합돼서 요즘에도 만들어요. За сүүлийн үед төсөндөө их том завийг бүтээхдээ одоо олон өрөө тасалгаануудтайгаар ингэж хувааж 이게 хийсэн. 한 덩어리로 돼 있으면요 아무리 강한 철이나 이런 튼튼한 재료를 썼다 하더라도 큰 파도에 부딪히면 배가 휘어지거나 깨지게 돼 있는 거예요. Тэгэхээр нэг бүтэн ингэж зай бүтээчих юм бол дотроо ингэж нэг л өрөө тасалгаагүй байх юм бол одоо ямар нэгэн хичнээн том сайн материалаар хийсэн ч одоо том давалгаанд энэ одоо ингэж сөхрөх юм уу аль эсвэл хугарч бутрдаг байна. 자, 이 배의 크기는 길이가 138m. За урт нь 133 м байна. 예, 이 이제 말씀대로 이제 이렇게 이제 이런 구조라는 겁니다. За яг одоо бурхны айлц үгийн дагуу 축구장보다 더 크고요. За тэгвэл бөмбөгийн талбайнаас илүү том. 얼마나 많은 것을 실을 수 있는지 화물 기차 있잖아요. 522칸의 물건을 실을 수 정도 그 정도 크기다. Тэгэхээр ямар их зай байх дамжтай вэ гэхээр ийм ачааны нэг ийм одоо вагоныг 522 ширхгийг ачих боломжтой. 자, 어마어마하게 큰 배입니다. Асар том бүхэг байсан. 노아 식구는 8명이었습니다. Ноагийн гэр бүл 8 улаа. 8명을 위해서만이 아니고 하나님은 코로 숨을 쉬는 암수 한 쌍씩을 씨를 보존하기 위해서 이 방주로 이끄셔서 태우십니다. За зөвхөн тэдний гэр бүлийг л аврах зорилгоор үнийг хийсэн биш. Хамартай амин амьсгалтай амтэн бүргийг хос хосоор нь одоо түүний үг үндсийг нь одоо хадгалахын тулд энэ зав руу одоо олхож орж ирээд суулгадаг. 여러분 이게 창세기 6장 22절입니다. За эхлэл 6-гийн 22 байна. 이거 아주 중요한 성경입니다. За энэ маш чухал ишлэл байгаа. 노아의 믿음입니다. Ноагийн итгэл байна. 같이 읽읍시다. Хамтдаа уншийе. Ноа тийхүү үйлдэж өөрт нь бурхны тушаасан ёсоор бүхнийг гүйцэтгэжээ. 자, 이것이 진정한 믿음입니다. За энэ бол жинхэнэ итгэл юм аа. 노아는 홍수 심판을 보지 못했습니다. Ноа бол үерийн шүүлтийг үзэж хараагүй. 근데 하나님은 홍수의 세상을 심판할 것이다 말씀하셨고 Харин бурхан үерийн усаа шүүнэ гэж бол айлсан. 노아는 그 하나님 말씀을 믿고 실제로 하나님께서 하라는 그대로 준비했고 방주를 만들었어요. Ноа бол бурхны айлсан үгэнд тэр чигээр нь итгэж хэлснийхэн дагуу яг ёсоор нь бүхэгийг бэлдэж гүйцэтгсэн. 진짜 믿음은 행함으로 나타나는 거예요. 순종으로 나타나는 겁니다. За жинхэнэ итгэл бол үйлсээр дуулууртай байдлаар ил гардаг. 그래서 야고보서 2장 26절에 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이다 이렇게 말씀하신 거예요. Тийм ч учраас Яков 2:26 дээр сүнсгүй би үхмэл байдгийн адил үйлсгүй итгэлч мөн үхмэл болоо гэсэн байна. 여러분 죽은 믿음으로 과연 천국에 갈 수 있을까요? За үхмэл итгэлтэйгээр дэваажинд очиж чадах болов? 특히 믿음이 있다라고 하는 분들은 사실은 이런 말씀 앞에서 자기 믿음을 돌아봐야 됩니다. За ялангуяа итгэлтэй болсон итгэсэн гэж байгаа хүмүүс ийм үгийн өмнө өөрийнхөө жинхэнэ дүр төрхийг таньж дүгнэх хэрэгтэй. 노아에게 말씀하신 하나님께서 지금 우리에게는 바로 이 성경으로 말씀하시는 거예요. Тэр ноод ийхүү айлсан бурхан маань яг одоо энэ мөчид энэ Библийн үгээр дамжуулж яг бидэнд ийхүү айлтж байна. 노아의 그 행함을 우리가 한번 보십시다. Бүгдээрээ одоо Ноагийн үйлсийг хамтдаа харцгаая. 예, 정말 엄청난 배입니다. Маш том бүхээг байсан. 그리고 배를 만들면서 의를 전파했다 이렇게 돼 있어요. За тэрээр бүхэгийг хийж байхдаа зөвхт байдлыг тунхагласан гэж байгаа. 예, 의를 전파하는 노아라 이렇게 돼 있죠. Зөвхт байдлыг тунхаглагч Ноа гэсэн. 예, 그러니까 하나님 말씀을 전파했다 그 말입니다. Тэр энэ бурхны үгийг тунхагласан гэсэн үг. 예. 그러나 사람들의 모습을 보십시오. Гэхдээ энэ хүмүүсийн дүрхийг харъя. 어리석다, 미치다. Өөстө тэнийг юм уу, галзуурсан юм уу? 예. 자, 하나님께서 세상을 홍수로 심판하십니다. Бурхан энэ ертөнцийг үерийн усаар шүүх болно. 하나님은 말씀하신 것을 그대로 행하시는 분입니다. Бурхан бол айлтснаа яг л гүйцэтгэдэг нэгэ. 예, 여러분 방주에 타십시오. Бурхан хүмүүсээ энэ бүхийг суу. 이런 사람들이 있었을 것입니다. Тэгэл ийм хүмүүс гарч ирсэн. 예, 어리석다.
조롱하고 Тэнийг 웃긴다. одоо инээдтэй юм бэ 이런 사람이 있었을지도 몰라요. Баггүй ийм хүн бас байсан. 만약에 노아의 말이 사실이면 어쩌지? Тэр Ноагийн хэлсэн үнэн бол яах вэ? 그런데 다른 사람들을 보는 거예요. Гээд эргэн тойрныхоо хүмүүсийг харсан байна. 다른 사람들 다 믿지 않고 조롱하고 있잖아요. Эргэн тойрных нь бүгдээрээ итгэхгүй доромжлоо дооглоод байсан. 그러니까 아니겠지. Биш юм байлгүй дээ. 결국은 사람들의 눈치를 보고 Эцэстээ хүмүүсийн харцаар 방주에 타는 것을 포기한 사람들도 있었을 겁니다. хөдлөөд энэ завинд суугаа болсон хүмүүс байгаа. 동물들 한 쌍씩, 암수 한 쌍씩이 방주로 타도록 하나님이 이끄셨거든요. Тэр амьтад хосоороо энэхүү бүхийг рүү орохоор бурхан бүр өдөрсөн. 이 사람들이 이제 이런 모습을 본 거예요. Тэр хүмүүс энийг харсан л байж таараа. 여러분 요즘에도 지진이 나려고 하면요, 정말 새떼들이 갑자기 막 이동을 하는 또는 개미들이 막 바빠지고 쥐들이 막 이동해가는 그런 이상한 현상들이 나타난다고 그러잖아요. За тэгэхээр сүүлийн үеэс газар хөдлөлт яг ингэж болохын өмнө одоо шувуу ингээд өсвөргээрээ нүүдэл шоргооц одоо тэргүй хулган энэ огтон энэ их нүүдэлж байгаа үзэгдэл гарч байгаа. 정말 사람들도 어떻게 되나 보자 하고 지켜봤을 것입니다. Тэгэхээр хүмүүсэндээ за юу болох нь харъя гэд нэг ажиглаж ирсэн баг. 그런데 노아 식구 8명 외에는 방주에 탄 사람이 단 한 명도 없었다는 겁니다. Гэтэл Ноагийн гэр бүлийн 8 хүнээс өөр нэг ч хүн бүхээгд суугаагүй. 하나님께서 За бурхан эзэн 이 방주문을 닫으셨습니다. энэ бүхээгийн хаалгыг хаасан. 창세기 7장 16절에 Эхлэл 7-гийн 16 дээр 노아가 닫은 것이 아니고 Ноа өөрөө хаалгыг хаасан биш. 여기 누가 닫았다고 되어 있습니까? Хин хаажаа гэсэн байна. 예젠 아라스 하제 하나님이 닫으신 거예요. Эзэн бурхан хаасан. 이제 말씀을 энэ хүү бурханы үгийн дагуу шүүлт. 사실 Газрын бүний урс 그제서야 이제 방주에 달려와서 두드렸을 것입니다. ингээд хүмүүс ухаарсан юм шиг энд ирээд тогссон байна. 그러나 이제 때는 늦은 거예요. Гэхдээ цаг үе өнгөрсөн. 방주 안에 있는 생명들과 방주 밖에 있는 생명들 운명이 나눠진 겁니다. Бүхээгэн дотор байгаа хүмүүсийн тавилан, бүхээгээс гадна байгаа хүмүүсийн тавилан хуваагдсан. 자, 창세기 7장 21절 22절으로 코로 숨을 쉬는 사람부터 짐승 모든 생명은 다 죽었다는 거야. 방주 밖에. Эхлэл 7-гийн 21-ээс сараас гарах юм бол бүхэгийн гадна байсан хуурай газар дээр хамартай амин амьсны амьсгалтай бүхэн өөхөө гэсэн байна. 여러분, 하나님께서요 이제 1년 가까이 물로 이 세상을 심판하신 다음에 물이 이렇게 줄어들게 했고 이제 높은 산이 먼저 물 밖으로 나오면서요 노아 식구들이 탔던 그 배가 떠다니다가 어느 산에 딱 머물렀다 기록이 되어 있는 거예요. За энэ хүү бурхан энэ их үерийн усыг 1 жилийн турш одоо дэлхий дээр шүүсний дараа ус татарсаар 150 хоног болоод 7-р сарын 17-ны өдөр тэр Ноагийн гэр бүлийн суудсан байсан бүхэд нэг уулан дээр тогтсон байна. 자, 창세기 8장 3절 4절 같이 읽읍시다. За эхлэл 8-3 хамт уншийе. Ус газар дэлхийгээс татарсаар 150 хоног болоод багасжээ. 7-р сарын 17-ны өдөр бүхэд Арарат уулан дээр тогтов. 자, 이 아라랏 산을 기억하십시오. За энэ Арарат гэдэг нэрийг санаарай. 자, 이렇게 된 겁니다. За ийм зүйл болсон байна. 예, 이 방주가 아라랏 산에 머물렀다. Энэ хүү бүхэд Арарат уулан тогтсон. 이제 노아의 후손을 통해서 인간의 역사를 하나님 다시 시작하신 겁니다. За энэ хүү Ноагийн үр удмаа дамжуулаад хүн төрлөختийн түүхийг бурхан дахин эхлүүлсэн байна. 노아에게 세 아들이 있었습니다. 함, 셈, 함, 야벳입니다. За Ноад 3 хүү байсан бөгөөд Шем, Хам, Яфет гэдэг нэртэй. 여러분 아시아계를 셈족이라고 하죠. За Аз гаралтай хүмүүсийг Семийн удмынхан гэдэг. 또 흑인의 조상을 함족이라고 합니다. За хар арьстангуудын өвөг эцгийг Хамын удмынхан гэдэг. 또 백인계를 야벳족이라고 합니다. За тэгээд цагаан арьстай хүмүүсийг Яфетийн удмынхан гэдэг. 네, 학교에서 공부하면서 한 번쯤은 들어보셨을 겁니다. За сургуулийн түүхийн хичээлээр ч юм уу нэг сонсч ирсэн баха. 노아의 세 아들입니다. Энэ бол Ноагийн 3 хүүгийн нэр байгаа. 여러분 여기 보세요. За энд сарыг. 여기 아제르바이잔의 나라입니다. За энэ Азербайджан гэдэг улс байна. 아제르바이잔, Азербайджан 이란입니다. энэ Иран улс. 아르메니아, Армен. 이쪽이 이제 토르크입니다. За энэ хэсэг бол Туркийн газар нутаг. 자, 여기에 За энэ хэсэгт 아라랏산이 지금도 있습니다. Арарат уул одоо ч хүртэл байна. 보이십니까? Харж байна уу?
아라라도 Ararat бол 5,000m 이상 되는 엄청난 산입니다. 5,000 гаруй метр өндөртэй өндөр уулаа. 여러분 창세기 8장 4절에 아라랏산에 머물렀다는 그 산이 지금도 존재한다는 것을 주목하십시오. За тэгэхээр хүмүүсээ Эхлэл 8-ын 4-р бүлэг ишлэлээр Ararat уулан дээр тогтов гэдэг ишлэл байсан. Энэ Ararat бол одоо ч хүртэл байгаа гэдгийг санаарай. 그리고 이 산에 노아 가족이 만든 그 엄청난 배가 지금도 이 산에 있습니다. За тийхүү Ноагийн гэр бүлийн бүх хийсэн тэр том бүхэл одоо ч хүртэл энэ уулан дээр байна. 나무로 만든 배가 5,000년 동안 사라지지 않고 지금까지 남아져 있는 거예요. Модоор бүтээгдсэн тэр том бүхэл 5,000 гаруй жилийн туршид арилж устдалгүй одоо хүртэл хадгалагдаж байна. 네. 눈과 얼음으로 이 산에 꽁꽁 묻혀 있었습니다. Тэгэхээр энэ мөнх цаст уулын одоо өргөлтөн нэггүй мөсөнд ингээд хөлдсөн байна. 예. 노아의 방주가 지금도 있는가? Ноагийн хөвч чадвар одоо хүртэл байдаг уу? 예. 있습니다. За байгаа. 네. 수많은 사람들이 방주를 보고 책을 썼습니다. За энэ бүхэгийг харсан маш олон хүмүүс ном зохиолдсон. 네. 노아의 방주가 묻힌 터키의 아라랏산. Ноагийн бүхэл тогтсон Туркийн Ararat уу? 네. 자, 여기 보십시오. За энд сарыг 노아의 방주가 아라랏산 어디 있다고 합니까? Ноагийн дэв Ararat уулын хаана байсан бэ? 무슨 더터라고 돼 있죠? Мөсөн дотор гэж байна. 예. 호칭겔에 있는 성경에 기록된 대로 모양 크기가 같다. За хуучин гэрэн дээр бичигдсэн зүйлс хэлбэр дүр сурт нь адилхан байна. 4,200m 높은 산에서 배 흔적을 찾았다. За 4200 м орчмынхан оргил дээрээс энэ том заяг олсон. 사진이 찍히고요. Зургийн дарсан. 배 조각을 잘라가지고 온 사람도 있습니다. За энэ тайрцыг навчирсан хүмүүс 이 байна. 사람들은 토르코 홍콩 연합 탐대가 2010년도에요. 실제로 이제 얼음을 뚫고 방주 안까지 들어가서 그것을 온 세상에 이제 발표한 사건입니다. За энэ бол яг хамгийн сүүлд 2010 онд Турк Хонконгийн хамтарсан судалгааны баг одоо бүр тэнд очиод бүр мөсийг нь хаглаа дотор нь ороод бичлэг хийсэн. 자, 여기 얼음을 끄가니까 이제 이 나무 배의 측면이 나온 거예요. За мөсийг нь хаглангууд яг энэ модных нь одоо нэг тал гарч ирж 지금 байна. 손으로 가리키고 있죠. Гараараа 자, зааж. 이제 얼음을 뚫고 들어가 봅니다. бүр дотор нь орж үзсэн. 자, 여러분 이런 부분들이 얼음인 거 아시겠죠? За энэ бол мөс байгаа гэдэг тийм ээ. 네, 많은 방들이 있는 거예요. Олон өрөө таслаатай. 예, 큰 방도 있고요. Том өрөөч байсан. 총 7군데를 이렇게 Нийт ийм 들어가 7 봅니다. хэсэг газарт орж үзсэн. 이것이 전부 다 연결되어 있는 거예요. За эдгээр бүгдээр холбоотой. 예, 그리고 그것을 지금 이제 세상에 발표를 하고 있는 겁니다. За энэ хуулж ирсэн материалуудаа одоо хүмүүс үзэглэн гаргаж 자, байна. 토르키 정부에서 이제 감사패를 전달하고 있는 За 겁니다. Туркийн засгийн газраас талархлын нэг бичиг гартуулж 자, байна. 여러분. За 자, 중국 뉴스에도 이제 보도가 됐습니다. Хятадын одоо мэдээгээр хүртэл гарсан байгаа. 2000 жилийн өмнөх Хятадын дүүгэнд бичигдсэн байдаг Ноагийн хөвгч авдар үерийн дараа Туркийн Ararat уулан дээр байгаа нь олдлоо. Сүүлийн үед энэхүү Ноагийн авдартай холбоотой дэлгэцийн бүтээлүүд маш ихээр гарсаар байна. Үүний нэг бол 2012 кинон дээр хүртэл Ноагийн авдар гардаг шүү дээ. Тиймээс Хятад Хонконгийн судалгааны баг Ararat уулыг хариуцдаг засгийн газрын судалгааны багтай хамтран судалгаагаа баталгаажуулахаар Ноагийн хөвгч авдар байгаа газрыг зорьсон байна. Хонконгийн судалгааны баг болон Туркийн засгийн газар хамтран Бээжинд судалгааны үр дүнгээ танилцууллаа. Туркийн Ararat ууланд Ноагийн хөвгч авдар байсан байна. Нидерландын мэргэжилтнүүд олдоруудыг нарийн шалгаж үзсэн эцэст Ararat уулан дээр байгаа зүйл нь гарцаагүй Ноагийн авдар мөн байна гэж зарлалаа. Би 35 жилийн турш Ноагийн авдрыг судалж байна. Олон материалуудыг 가겠습니다. 土耳其当地官员对此相当重视，拟将来把发现申请列入联合国世界文化遗产。北京台报道。 Библийн эхлэл номон дээр гарч буй Ноагийн авдрыг үнэн гэж байна. 자, 여기 보십시오. За эндээ сарыг. 이 아나운서 마지막 클로징 멘트 뭐라고 그럽니까? За энэ сэтгүүлчийн сүүлийн одоо өгүүлбэр нь юу вэ? 다시 한번 읽어주세요. За үгүйг Библийн эхлэл номон дээр гарч буй Ноагийн авдрыг үнэн гэж байна. 우는 예측배나. Үнэн гэж байна. 예, 여러분 사실입니다. За үнэн бодит зүйл байгаа. 자, 이제 안으로 이제 들어가는 영상을 한번 보세요. За энэ дотор нь орж хийсэн бичлэгийг харъя.
그런 구멍을 뚫고而家落緊嚟啦。Yeah， 樓見到兩邊都係牆係木，但係下邊咧，下邊係咪木嚟咧？我都見到側邊嗰啲都係木嘅。Энэ доор нь юу байгаалаа? cái đó là một cái đầu thay mấy đầu là một xe 다른 방에 들어가는 겁니다. 자, 방금 발견한 사람들이 이렇게 두드려 보니까 옆에서 또 동동동 다른 방이 또 옆에 있는 거예요. За одоо энэ шинжээчид ингээд ханыг ингээд тогшоод үзэх юм бол нэг тийм хоосон чимээ гарч байгаа тэр нь ингээд цаана дахиад өрөө байгаагийн шинж байна. 네, 이것이 엄청나게 큰 배로 다 한 덩어리라는 겁니다. Тэгэхээр энэ маш нэг том зай тэгээд дотоод тасалгаануудтай маа гэсэн тасалгаан. 여러분 보십시오. За харъя. 하나님은 Бурхан болоо 일부러 아라랏산의 이름을 기록해 놓으신 거예요. одоо зориудаар энэ Арарат уулын нэрийг бичиж үлдээсэн юм аа. 수많은 사람들은 궁금해합니다. 이게 정말 사실일까? За маш олон хүмүүс гайхаж сонирхдаг. Энэ үнэхээр үнэн гэж 그리고 үү? 수많은 사람들이 그 아라랏산에 가서 정말 방주가 있다면 이거 성경은 정말 하나님의 말씀 맞다. 그래서 그 방주를 찾기 위해서 노력했어요. Тэгэхээр асар олон хүмүүс өнгөрсөн бөгөөд өнөө үед үнэхээр энэ Арарат уулан дээр байгаа бол энэ бурхны үг үнэн юм байна гэж одоо бид итгэя гэж тэнд очиж одоо судалгаа шинжилгээ хийсээр байна. 지금은 그 산이 지금 토르키 땅에 있고 Одоо ч мөн энэ уул Туркийн газар нутагт байна. 그 눈과 얼음에 묻혀 있던 그 배가 이제 발견이 돼서 영상으로 이 세상에 다 이제 보고가 돼 있습니다. Ингээд цас мөсөнд хучирдсан байсан одоо бүхээг одоо ил тод болж олон хүмүүс танигдаж байна. 그런데 이런 증거들을 보고도 사람들은 관심이 없는 거예요. Гэвч ийм одоо нотлохоо баталгааг нь харж чадаад байхад хүртэл хүмүүс анхаарч хардаггүй. 이 성경이 하나님의 말씀이라는 확실한 증거입니다. Энэ бол ерөөсөө энэ Библи энэ бол Бурхны үг мөн үнэн гэдгийн баттай бас нэг нотлохоо. 이건 부인할 수 없는 너무나 확실한 증거들입니다. Тэгэхээр энэ нотлохоо баримт бол өөрөө өгөөсөхийн аргагүй баттай баримт юм. 여러분 사실 더 많은 이제 뭐 화석, 지층 많은 뭐 어떤 증거들이 있는데요. За мөн үүнээс гадна одоо газрын давхарах ч юм уу одоо жолоодсон олдор гэдэг янз бүрийн баталгаа нотлохоо байна. 온 세상이 정말 바닷물 속에 완전히 잠겨 있었다라는 수많은 증거들. 사실 몽골 땅에도 엄청난 증거들이 다 있습니다. Тэгэхээр бүх ертөнц нэг удаа усан галуу юулж бүгд одоо усаар шүүгдэж бүрхэгдэж байсан гэдгийг нотлохоо Монголч байна. дэлхийн хаасаагүй байна. 그런데 아라랏 올 그리고 그 노아의 방주가 있는 것 그거 하나만으로 충분한 거예요. Гэхдээ Арарат уулан дээр байгаа Ноагийн бүхээгийг л одоо судлаад харахад энэ зүйлээр хангалттай юм аа. 그런데 더 중요한 게 있습니다. Гэхдээ илүү чухал зүйл байна. 하나님께서 이 노아 시대의 세상을 홍수 심판하신 그 사건을 통해서 사실 우리에게 정말 하고 싶은 말씀이 있으신 거예요. Тэгэхээр Бурхан энэхүү ертөнцийг усаар шүүсэн Ноагийн үерийн энэ үйл явдлаар дамжуулаад бидэнд хэлж өгөхийг хүссэн сургамж байгаа юм. 그게 더 중요한 거예요. Энэ нь илүү чухал гэсэн үг ээ. 자, 여기 보십시오. За эндээс харъя. 예수님이 하신 말씀입니다. За Есүсийн хэлсэн үг байгаа. 잠시만요. За төрүүлж байгаарай. 자, 예수님께서도 이 노아 시대 말씀을 이렇게 하셨어요. За Есүс үртэл энэ Ноагийн үерийн үйл явдлыг 여러분 이거 같이 읽어봅시다. За энийг бүгдээр хамтдаа уншицгаая. Учир нь хүний хүүгийн залрал Ноагийн өдрүүдтэй адил байх юм. Үерийн өмнөх өдрүүдэд буюу Ноаг бүхээгт орох өдөр
хүртэл тэд идэж ууж гэрлэж нөхөрт гарцгааж байлаа. Үер бууж бүгдийг хаман одох хүртэл тэд мэдээгүй юм. Хүний хүүгийн залал ийм байх болно. 자, 여기 훈이 후는 바로 예수스를 지금 이렇게 본인이 이렇게 말씀하신 За, 겁니다. хүний хүүг бол Есүсийг хэлж байгаа. 자, 예수님은 이 세상에 2번 오신다고 예언이 되어 있습니다. За, Есүс бол энэ ертөнцид 2 удаа ирнэ гэж анхнаасаа зөвлөсөн. 2021년 전에 한 번 이 세상에 오셨다 가셨어요. Одоо 2021 жилийн өмнө 1 удаа ертөнцид ирчээд явсан. 이 세상 역사 마지막 시대에 예수님은 2번째 오신다고 예언하셨는데 Одоо ингээд энэ ертөнцийн төгсгөлийн үед Есүс 2 дахь ирнэ гэж айлцсан. 이 예수님의 세상에 2번째 오실 때 시대가 노아 시대 때하고 똑같을 거다 이렇게 얘기를 하시는 겁니다. Тэгэхээр Есүс эзнийг 2 дахь ирэх үед энэ ертөнцийн дүр төрх Ноагийн өдрүүдтэй адил байх юмаа гэсэн. 홍수 심판이 눈앞에 왔는데 Үерийн одоо шүүлт яг нүднийх нь өмнө ирчээд байхад 노아와 그 가족들이 방주에 들어가는 날까지 Ноо за түүний гэрийнхэн бүхэлд орох өдрийг хүртэл 세상 사람들은 뭐 했냐면요. ертөнцийн хүмүүс юу хийсэн гэхээр 먹고 идэж, 마시고 ууж, 결혼하고 гэрлэж, 장가가고 нөхөрт гашгааж гэр орон барьцгааж байлаа. 그리고 Тэгээд 홍수가 나서 저희들을 멸할 때까지도 그들은 깨닫지 못했다 이렇게 돼 있습니다. үер бууж тэднийг хаман одох хүртэл тэд мэдээгүй юм аа гэсэн байна. 이거 여러분 잘 이해하셔야 됩니다. За үүнийг та бүхэн сайн ойлгоорой. 야, 먹는 게 죄야? 마시는 게 죄야? 결혼하는 게 죄야? Идэж, ууж, гэрлэх чинь гэмт үгэл гэж юу? 아니죠. Мэдээж үгүй шүү дээ. 이것은 무슨 뜻이냐면요. Энэ юу гэсэн утгатай үгэ гэхээр 사람은 육체만 있는 게 아니잖아요. хүн ганцхан энэ мах бодцойгоор амьдрэх. 사람이 존귀한 것은 이 육체 때문이 아니고 하나님의 형상인 영혼을 갖고 있기 때문입니다. Хүний үн хүндтэй байгаагийн шалтгаан нь мах бодоосоо болоод биш бурхны төрхөөр бүтээсэн сүнстэй учраас юм. 이 시대 사람들은 자기 영혼에 대해서 관심이 없는 거예요. Энэ ертөнцийн хүмүүс өөрийнхөө сүнсэнд өртөө анхаардаг. 그것은 하나님에 대해서 관심이 없는 거예요. Энэ нь өөрөөр хэлбэл бурхан төрөөсөө анхаардаг гэсэн үг. 온통 이 육신을 위해서만 살았던 겁니다. 그래서 бүрэн төгс мах бодынхоо төлөө амьдарч ирсэн. 그리고 깨닫지 못했다 그랬죠? Тэгээд ухаарцаагүй гэсэн 전도자가 있었습니다. сайн мэдээ тараасан хүн байсан. 네, 하나님 말씀을 선포하는 자가 있었습니다. Бурхны үгийг тунгаглаж байсан хүн байсан. 그러나 믿지 않았습니다. Гэхдээ тэд итгээгүй байна. 예수님의 세상에 다시 올 때도 똑같을 것이다. Есүс эзэн энэ ертөнцид дахин ирэх үед хүртэл адилхан байх болно. 예, 다른 사람들이 어떻게 되든 말든 Бусад хүмүүс юу ч болжсэн хамаагүй. 예, 경쟁에서 자기가 높아지고 Өрсөлдөөд би өндөрт гарч ирлээ. 예, 자기 이름을 드러내려고 하는 거예요. Миний нэр аваад одоо алдаршиж байвал 자, 야호 내가 잘났다. яг уу би хамгийн сайн шилтгэн 그런데 지금 심판의 파도가 밀려오고 있는 거예요. гэжихад хажуунаас нь тэр шүүлтийн давалгаа өөрт нь ирж 지금 이러고 있을 때가 아니라 одоо бид ингэж байж ах үе биш. 사실은 이 구원의 방주에 탔어야 됩니다. Яг үнэндээ энэ авралын бүхэхт суусан байх хэрэгтэй. 지금 기회가 사라져가고 있는 거예요. Тэр одоо энэ боломж арилаад явж байна гэсэн. 예수님의 제자 베드로가 기록했습니다. Есүсийн шав Петр ингэж хэлсэн байна. 그때 세상은 물로 멸망했고 Тэр үеийн дэлхий усан газар тавцсан. 언제입니까? Хизээвлээ 노아 시대 아닙니까? Ноагийн үед 자, 7절 7 дээр 같이 읽읍시다. хамт уншия. Харин өнөөгийн тэнгэр ба газар нь түүний үгээр байгаа бөгөөд галт зориулагдсан сүсэг бишрэлгүй хүмүүсийн шүлт ба сүрлийн өдөрт хадгалагдаж байна. 여러분. 노아 시대 때는 물이었습니다. За Ноагийн үед усаар шүүсэн. 그러나 미래에 하나님은 불로 세상을 심판하신다는 거예요. Харин хожим ирээдүйд бурхан галаар шүүнэ гэсэн байна. 다 준비가 돼 있어요. Тэр энэ бүх бэлтгэл нь базаагдсан гэсэн. 자, 하나님은 심판하시는 게 목적이 За 아닙니다. бурхан өөрөө шүүхэл зорилготой юм биш. 자, 왜 자꾸 과거 역사에 또 죄를 심판하신 역사, 또 하나님의 그 정말 엄한 심판을, 공의를 왜 자꾸 말씀하실까요? Яагаад заавал өнгөрсөн үеийн түүх хийгээ. За тэгээд яагаад заавал шүүсэн тухай бурхны аимшигтай өөр хэлэн шудраг ёсныг ингэж айлдаад байна вэ? 미워서 겁을 주고 그러는 게 아닙니다. Бурхан биднийг үзэн ядаад биднийг айлгахын тулд хэлээд байгаа биш. 자, 하나님이 말씀하시고자 하는 겁니다. Бурхан айлдахыг хүсэж байгаа зүйл нь юм байна.
자, 베드로후서 3장 8절 9절 이거 같이 읽겠습니다. 2 Петр 3:8 9-ийг хайртууд минь ээ эзний хувьд харин нэг өдөр нь мянган жил нь нэг өдөр мэт байдаг нь та нараас бүү нуцлагдаг. Эзэн удаашрлыг тоочдог зарим хүмүүсийн боддог шиг амлалттай хойрог биш гэлээ. Харин ч тэр хэнийг ч мөхөөлөхийг хүсэлгүй бүгдийг гэмшилт ирээсэй хэмээн хүсэж та нар төвчээртэй ханддаг. 여러분 보십시오. хараа 사랑하는 자들아, хайртууд минь ээ 하나님은 모든 영혼을 사랑하십니다. бурхан бүх хүний сүнсийг хайрладаг. 하나님께서 모든 사람에게 영혼을 주셨어요. бурхан эзэн бүх хүнд сүнсийг өгсөн. 부모가 자기의 모든 자식을 사랑하는 것처럼 эцэг ихэн бүх хүүхдүүдэд хайрладаг шиг 잘난 자식, 못난 자식 할 것 없이 부모는 모든 자식을 다 사랑합니다. амжилттай бай амжилтгүй явж амьдарч байгаа бай эцэг их бол бүх хүүхдүүдэд тэгшин хайрладаг. 하나님은 이 껍데기를 보는 게 아닙니다. бурхан бол бидний энэ гаднах хальсыг хардаг хайрладаг биш. 순수. 우리 사람의 영혼을 사랑하시는구나. сүнс бидний сүнсийг харж хайрладаг юм. 천년을 하루처럼 하늘을 천년처럼 하나님께서는 기다리십니다. мянган жилийн нэг өдөр мэт нэг өдрийг мянган жил мэт харж хүлээдэг. 아무도 멸망하지 않고, хэнийг ч мөхүүлэхийг хүсдэг. 네? 멸망하지 않고 мөхүүлэхийг хүсдэггүй. 모든 사람이 회개하기를 원하신다는 말이에요. бүх хүн гэмшил хэрэгсэ хэмээн хүсдэг. 회개는 돌아서는 겁니다. гэмшил гэдэг нь эргэж зогсох юм. 길을 가다가 잘못 길로 가다 그러면 다시 돌아서지 않습니까? За хүн замаар явж байгаад буруу чиглэлээр явж байгаад буцаж эргээд явдаг шүү дээ. 운전하고 가다가 유턴 코스가 있지 않습니까? Жолоо бариад явж байхад одоо юу дөр ингээд ирэх одоо зам байдаг. 예, 하나님 앞에 돌아오라 그 말입니다. буцаж эргэх буюу бурхны өмнө буцаад ирээ гэсэн үг. 예, 그러면 하나님께서는 은혜로 구원을 주십니다. Инхийн бол бурхан нэгүслээрээ авралыг өгнө. 그래서 에덴 동산 얘기, 노아 시대 얘기, 이스라엘 백성의 얘기를 계속 통해서 말씀하시는 겁니다. Тийм учраас л эден цэцэрлэгийн тухай, Ноагийн үеийн тухай, Адам Явагийн тухай ингэж байнгын зааварлаж сургамжлаад байна. 네, 여러분. 노아 시대 때 이 노아의 홍수 심판 사건으로 교훈받아야 됩니다. За Ноагийн үеэс сургамжийг авах хэрэгтэй. 결국 믿지 않는 자애들에게는 심판이 있었습니다. Эцэстээ итгээгүй хүмүүст шийтгэл болсон. 노아 시대 때는 홍수였죠. Ноагийн үед бол үерээр шүүлсэн. 심판하기 전에 구원받을 수 있는 기회가 있었습니다. Шүүд шийтгэхээс өмнө аврагдах боломжийг өгсөн. 결국은 하나님 말씀을 믿는 자와 믿지 않는 자의 운명이 나눠졌죠. Ингээд эцэстээ бурхны үгэнд итгэсэн хүний тавилан, итгээгүй хүний тавилан хуваагдсан. 이제 미래는 불심판입니다. Одоо ирээдүйд галан шүүлт байгаа. 하나님은 지금 성경을 통해서 말씀하십니다. Бурхан одоо Библиэд дамжуулаад хэлж байна. 우리 시대의 방주는 바로 예수입니다. Одоо бидний үеийн энэ бүхээг бол Есүс юм аа. 이 십자가에 고난 받으시고 죽으신 이 예수님, Загалмайд зовлон амсаж өөд болсон Есүс 2000년 전에 이 땅에 오셔서 이 고난 받고 죽으신 예수님이 여러분과 무슨 관계가 있는지 바로 이 성경 말씀이 그것을 우리에게 증거해 주려고 하는 겁니다. Тэр 2000 жилийн өмнө тэртээ энэ ертөнцид ирээд загалмайн зовлон амсаж итлээд өөд болсон энэ Есүс Христ та бүхэнтэй бидэнтэй ямар хамааралтай вэ гэдгийг энэхүү Библи маань гэрчилж байгаа юм. 성경에 이 세상이 마지막 전쟁으로 멸망당한다고 예언되어 있습니다. Библиэр энэ ертөнцид төгсгөлийн дайн болж сүрэх болно гэж өгнөгдсөн. 그런데 그 전쟁은 누가 이기고 지는 전쟁이 아니라 온 세상이 망하는 전쟁이었고 그 전쟁의 설명을 보면 핵전쟁으로 불타는 걸로 묘사가 되어 있습니다. За энэхүү төгсгөлийн дайнд хин нэг нь ялч ялагдах бус бүх ертөнц хамтдаа сүрэх бөгөөд энэ одоо галан дайн гэдэг нь өөрөө цөмийн зэвсгийн дайныг хэлж байгаа юм. 온 세상에 이제 이 마지막 전쟁 이때 핵전쟁이 벌어지는 거예요. За энэ төгсгөлийн дайнд бүх ертөнц цөмийн
저 뜨거운 태양을 만드신 하나님. За энэ халуун буцаж буй нарыг бүтээсэн бурхан. 그 하나님께서 이 세상을 이제 불태워 버리시는 겁니다. Энэ бурхан маань одоо энэ ертөнцийг өөрөө шатааж чадна гэсэн байна. 인간이 만든 그 핵무기가 마지막 세상을 심판하는 도구로 사용된다고 성경에 예언돼 있어요. Хүмүүсийн өөрийнх нь бүтээсэн цөмийн зэвсэг энэ ертөнцийг сүүлчийн галын шүүлтэд хэрэглэгдэх болно гэж Библиэлд. 아무리 화려한 빌딩도, хичнээн гоё өндөр байшин барилгач, 아무리 좋은 이 세상도요. хичнээн сайхан энэ ертөнцч 결국은 하나님의 심판의 불에 다 이제 멸망당하게 되는 거예요. эцэстээ бурхны шүүлтийн галт сүрэх болно гэсэн. 이것이 성경이 경고하는 이 세상의 종말입니다. Энэ л ерөөсөө Библийн анхааруулж байгаа энэ ертөнцийн төгсгөл юм. 사랑하는 자들아, хайртууд минь ээ. 아무도 멸망치 않고 다 하나님께 돌아오기를 원하신다. Хэнийг ч зөөрүүлэлгүй бүгд бурхан руу эргэж ирэхийг хүсдэг. 더 이 말씀을 더욱더 주목해서 들으시기 바랍니다. Энэ үгийг бүр илүү анхаар сонсохыг хүсье. 예. 자, 여러분. 오늘 아까 말씀드린 대로요. 이 이스라엘 역사를 좀 배워야 되는데. За, альтрон би урд нь хэлсний дагуу одоо Израилийн түүхийг бас сурах. 자, 오늘은 특별히 우리 몸을 풀기 위해서요. 잠깐 우리 운동하는 시간 좀 먼저 갖겠습니다. За, өнөөдөр бас одоо бие жоохон шилээг гаргахын тулд нэг дасгал хийцгээе. 자, 잠깐 이거 보셔요. За, эндээс хараад дагаад хийгээрэй. 자, 각자 이제 이대로 따라하는 겁니다. За, яг энийг хараад хүмүүс дагаад хийгээрэй. 자, 전부 За, бүгдээрээ хамтдаа 준비하세요. хэлээд. 자, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 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 자, 각자 한번 이렇게 깍지를 한번 끼보시죠. За, дэшегээ одоо 자, 스트레칭 좀 합시다. за, сунгал хий. 자, 왼쪽으로. Зүүн тишээ, 자, 오른쪽으로. орон тишээ. 네. 자, 어깨 좀 움직여 보세요. За, мөрөө үзгээрэй. 네. 2시간 가까이 말씀에 집중하는 게요. 사실 어렵습니다. За, бараг 2 цаг суугаад ингээд төглөж үгийг сонсох бас амар биш ээ. 네. 참 사람이요. 우리가 이제 재밌는 영화나 드라마 이렇게 볼 때는요. 시간 너무 빨리 가죠. За, хүн гэж бас сонирхолтой кино дараа үзэхээр цаг хурдан өнгөрөөд байдаг шүү дээ. 그리고 그 영화나 그 속에 완전히 빠져 들어가 있잖아요. Тэгээд нөгөө кинон дотор бүр ингээд бүрэн автаад орчдөг. 예. 그런데 이 성경 강연에는 그렇게 재밌지는 않습니다. Гэхдээ энэ Библийн семинар бол түүн шиг тийм сонирхолтой байж чаддаг. 굉장히 무거운 얘기가 많이 나오죠. Маш одоо хүнд агуулга яригддаг. 예. 그런데 여러분, Гэхдээ та бүхэн 그냥 하하하 웃고 떠들고 즐거운 거 재미난 것은요. 그때뿐이고 지나가면 사실 남는 게 없잖아요. зүгээр ингээд сайхан хөгжилтөө инээгээл үздэг зүйлээ тухайн үедээ л ингээд дуустдаг болохоос ш өнгөрсний дараа үлдэх зүйл гэж байдаггүй. 여러분, 사실 건강에 좋은 약의 입에 쓰다. За үүндээ эрүүл мэндэд сайн эм гашуун байдаг. 그리고 내게 꼭 필요한 말이 사실은 내가 듣기는 굉장히 거슬린 얘기가 있는 거예요. За тэгээд мөн надад зайлшгүй хэрэгтэй үг намайг сонсоход маш төвөгтэй санагддаг. 예, 하나님 말씀이 지금 당장은 좀 듣기가 피곤하고 좀 자꾸 뭐 마음을 무겁게 하는 그런 내용이 많이 나오지만은 여러분 결국은 하나님께서는요. 여러분에게 좋은 것을 주시려고 하는 거예요. Тэгэхээр бурхны үг нь одоо сонсоход нэг чихэнд таатай биш их одоо сэтгэл дарамт шахалт өгж байгаа юм шиг боловч эцсийн үр дүнд танд сайн сайхныг өгдөг юм аа. 자, 지금부터 이 성경을 통해서 이스라엘 민족의 역사를 지금 살펴볼 건데요. За одоо энэ цагаас эхлээд бүгдээрээ Библиэд дамжуулаад Израиль улсын түүхийг сурна. 정말 이거 중요합니다. За бас маш чухал байгаа. 자, 성경은
Библи бол 호칭 계례, 신계례로 나눠집니다. хуучин шин гэрээ гэж хуваагдсан. 그럼 계례는 아시잖아요. Гэрээ гэдэг үгийг мэднэстэй. 하나님께서 옛날에 한번 사람에게 약속을 하셨어요. За бурхан эрт үед хүнд нэг гэрээ амлалтыг өгсөн. 그게 호칭 계례입니다. Тэр нь хуучин гэрээ ном байна. 근데 이제 신계례놈이 있습니다. За дахиад шин гэрээ ном байгаа. 하나님께서 이 세상 사람들에게 새로운 약속을 선포하셨습니다. Дахин бурхан энэ ертөнцийн хүн төрлөختөнд шин амлалт гэрээг тунхагласан байна. 호칭 계례는요. Хуучин гэрээ бол 때가 되면 하나님께서 이 세상에 구세주 예수님을 보내주시겠다 이런 약속입니다. за цаг нь болох юм бол бурхан энэ ертөнцид аврагч буюу Христ Есүсийг илгээнэ гэдэг агуулга бол хуучин гэрээ. 신계례는요. Харин шин гэрээ бол 하나님은 약속을 지키셨어요. бурхан амлалтаа сагсан. 그래서 예수님이 2000년 전에 오셨고 Тийм учраас 2000 жилийн тэртээ Есүс ирсэн. 세상에 있는 모든 영혼들을 구원하는 일을 이루신 겁니다. Ийхүү энэ ертөнцид байгаа бүх хүний сүнсийг аврах ажлаа гүйцэлдүүлсэн. 그래서 그 예수님의 구원을 이루신 것을 복음이라고 해요. Ийхүү Есүсийн гүйцэлдүүлсэн зүйлийг сайн мэдээ гэдэг. 그래서 성경을 통해서 그 복음을 듣고 정말 깨달은 사람들, 믿음으로 구원을 받는 사람들에게 영생의 복을 주시겠다는 것이 바로 새로운 약속입니다. Тэгэхээр Библиэр дамжуулаад тэрхүү сайн мэдээг сонсоод итгэсэн хүнд мөнх амийг өгнө гэсэн тэрхүү авралыг өгч байгаа нь энэхүү итгэлээр сонсож байгаа сайн мэдээ. 여러분 세상 살면서 한번 계약을 한 번씩 해봤을 거예요. За та бүхэн өдөр хүртэл амьдралдаа нэг гэрээ байгуулж үзсэн байх л та. 또 어린 학생들 앞으로 살아가면서 자기 이름으로 사인을 하는 중요한 경험들을 하게 될 겁니다. За оюутан сурагчтай үжсэндээ цаашдаа ер нь өөрийнхөө нэрээр гарын үсгээ зурах дэвтэмж гэрээ байгуулах үе ирэх баха. 예, 계약서 사인하거나 도장을 찍을 때는 조심해야 되잖아요. За гэрээнд гарын үсгээ зурахтаа тамгаа дарахтаа их мяхуур болгоомжтой. 이것은 법적인 이제 효력이 발생하는 거잖아요. Ийхүү ингээ хууль ёсны хүчин төгөлдөр болно гэсэн үг. 하나님은 이 성경 말씀을 통해서 그 계약을 선포하신 겁니다. Бурхан Библийн үгээр дамжуулаад гэрээг тунхагласан байна. 자, 이스라엘 백성들을 하나님과의 언약의 백성이다 이렇게 얘기를 합니다. За энэ Израиль үндэстнийг Бурханы гэрч гэж хэлдэг. 그리고 하나님을 증거하는 민족이다 이렇게 얘기를 합니다. За тэгээд Бурханы гэрчилдэг ард түмэн гэж хэлдэг. 자, 이 세상의 수많은 나라들, За энэ ертөнцийн асар олон улсууд 몽골 국기 여기 있네요. Монголын талбай энд байна. 솔로몬은 여기 있습니다. Солонгосын талбай энд байна. 자, 오늘 지금 배우려고 한 이스라엘이 여기 있네요. За өнөөдөр сурах Израилийн талбай энд байна. 자, 여러분, 이스라엘 민족의 역사의 시작입니다. За Израиль үндэстний түүх ийхүү эхэлсэн байгаа. 사실 언약, 약속으로 시작을 합니다. Яг үнэндээ зүгээр шууд амлалтаар эхэлсэн түүхтэй. 자, 창세기 12장 1절부터 3절입니다. Эхлэл 12-1-ээс 3. 여기 아브라함은 이스라엘 민족의 시조입니다. Энэ Авраам гэдэг хүн бол Израиль үндэстний хамгийн эхлэл байгаа. 자, 우리 같이 읽겠습니다. Өндөр хамт уншаа. Тэгээд эзэн Авраам дайсахдаа чи их нутгаас төрлүүдээс мөн эцгийнхээ гэрээс гарч чамд миний харуулах нутаг руу явах тун. Чамаас би агуу үндэсний гаргаж чамайг бас би юрөм. Чиний алдрыг би агуу болгоно. Чи тэгээд юрөөл болтугай. Чамайг юрөөгчдийг би юрөөж, чамайг хараалчийг би хараана. Газар дэлхийн бүх овог чамаар юрөөгдөх болно гэв. 자, 하나님께서 아브라함, 이스라엘 민족에게 세 가지 약속을 하시죠. За бурхан Авраамд буюу Израиль үндэстэнд 3 төрлийн зүйлийг амласан байна. 땅을 주시겠습니다. газар нутгийг өгнө. 그리고 큰 민족을 이루게 되겠다. За агуу үндэстэн бий болгоно. 그런데 이 세 번째는요. Харин 3 дахь 잘 нь 보세요. сайн хараарай. 땅에 있는 모든 족속이. газар дэлхийн бүх овог 그러면 몽골 민족이 들어가죠. энд Монгол орно тийм үү? 솔롱거스도 들어가죠. Солонгос мөн орно. 아메리크 어러스 다 들어가는 거예요. Америк, Орос гэдэг энэ дэлхийн бүх улсууд орно. 땅에 있는 모든 족속이니까요. газар дэлхийн бүх овог гэсэн чинь 성경을 잘 보셔야 됩니다. Библийг сайн хараарай. 자, 이스라엘 민족을 통해서 Израиль үндэстнээ дамжуулаад 땅에 있는 모든 족속에게 복을 주시겠다라는 겁니다. газар дэлхий дээр байгаа бүх үндэстэнд юрөөлийг өгнө гэсэн байна. 결론부터 말씀드리면 이 복은 예수스를 통해서 주시는 복입니다. Дүгнэлтийг нь шууд төрүүлээд хэлэх юм бол энэ юрөөл гэдэг нь Есүсээр дамжиж ирдэг юрөөл байна. 아브라함은 이라크 오르 땅에 살고 있었습니다. За энэ Авраам гэдэг хүн бол Иракийн Уур гэдэг нутагт амьдарч байсан. 하나님의 말씀에 순종했고 Энэ хүн Бурхны үгэнд дуулууртай хандсан. 지금의 이스라엘 땅으로 이제 가서 이스라엘 민족 역사가 시작된 거예요. Ийхүү одоогийн тэр Израилийн газар нутагт очсноор Израиль улсын түүх ийхүү эхэлсэн байна. 방금 우리가 확인했던 땅과 민족과
복의 근원. За саяны харсан газар үндэстэн ерөөлийн үндэс. 자, 이사야 43장 10절. 이사야 43-의 10. 자, 타나르 미니 게르치나르 그러죠. За та нар миний гэрч. 지금 이스라엘 민족을 향해서 말씀하시는 겁니다. 이스라엘 үндэстэн хандаж ийхүү хэлсэн байна. 자, 11절. 11. 나는 나 외에 다른 이가 없다. Би зөвхөн би эзэн надаас өөр аврагч үгүй. 네, 이스라엘 민족은 바로 하나님을 증거하는 민족입니다. Тэгэхээр Израиль үндэстэн чинь өөрөө Бурхныг гэрчилдэг үндэстэн байна. 자, 왜 이스라엘 민족을 증인으로 선택했냐면요. За яагаад Израильчүүдийг өөрийнхөө гэрч болгож заавал сонгосон бэ гэхээр 너희가 세상 모든 민족 중에서 가장 적은 민족이기 та нар 때문이다. бүх үндэснээс хамгийн цөөхөн билээ. 네, 자, 하나님께서 일방적으로 아브라함을 선택하신 겁니다. Бурхан шууд Авраамыг олсон байна. 솔로몬부터 아메리카, 몽골, 이스라엘 바로 세상 가운데 있습니다. Израиль яг ертөнцийн төвд нь байдаг. 자, 이 증인을 한국 사람도 봐야 됩니다. За энэ гэрч болсон улсыг солонгосчууд харах 우리 хэрэгтэй. 몽골 분들도 봐야 되고요. Манай монголчууд харах хэрэгтэй. 아프리, Африк, 유럽, Европ, 아메리카 Америк 온 세상 사람들이 이 증인을 봐야 됩니다. энэ ертөнцийн бүх хүмүүс энэ бурхны гэрчийг харах хэрэгтэй. 그래야만이 하나님 살아계신 걸 확실히 알 수 있습니다. Тэгэж байж гэмээр бурхан амьд оршиж байгааг бацтай мэдэх боломжтой болж байна. 그리고 어떻게 하면은 하나님이 주신 복을 받을 수 있는지를 깨달을 수 있습니다. Тэгээд мөн яавал бурхны үхийг хүсдэг тэр өрөөлийг нь авч болох вэ гэдгийг ухаарна. 자, 이스라엘 민족을 선택하신 이유를 정리하면 이렇습니다. За Израиль үндэстнийг сонгосон шалтгааныг нь зэгцэж харуул ийм байна. 읽어주세요. Израилийг сонгосон бурхан бол жинхэнэ. Есүс итгэх үгүйсэх нь чухал асуудал юм аа. 아주 중요합니다. Чухал бурхны цаг тоолол. 예. Библийг бичүүлэх 자, зорилго. 이런 목적을 통해서 선택하신 За 겁니다. ийм зорилготойгоор сонгосон байна. 세상 만민 중에서 Дэлхийн бүх үндэстэн дундаас BC 2000년과 지금부터 4000년 전입니다. за BC 2000 одоогоос 4000 жилийн өмнө 아브라함을 통해서 이스라엘 역사 시작되죠. Авраамаар дамжуулж Израилийн төв хийсэн байна. 자, 이삭, Исаак, 손자 야곱, үүний хүү Яаков. 그리고 이 이름을 창세기 32장에 이스라엘로 바꿔주면서 지금 이스라엘 나라의 이름이 나온 겁니다. За Авраамын одоо ач болох Израиль Яаков байсан түүний нэрийг Израиль болгож өөрчилснөөр энэ Израиль улсын нэр тогтсон байна. 자, 이 많은 자식들 중에 네 번째 아들의 이름이 유다입니다. Энэ олон хүүхдүүдийн дөрөв дэх хүн Юда. 그래서 유대인이라는 이름이 여기서 나왔습니다. Юдэ гэдэг нэр эндээс гарсан байна. 자, 이들이 하나님 말씀에 불순종해서 이집트에서 400년간 노예가 되는 그런 역사, 비극의 역사도 있었습니다. За эдгээр хүмүүс өөрсдөө дуулуургүй байсны улмаас Египт улсад 400 жил боолчлогдсон түүхтэй. 그들이 철저히 하나님 앞에 회개했을 때 하나님께서는 선지자 모세를 보내서 그들을 이집트에서 이끌어낸 사건이 3500년 전에 있었습니다. Ийхүү тэд энэ боолчлол дундаа бүрэн төгс гимсний үндсэндээ бурхан өөрийн зарц Мосег илгээснээр Египтээс гарсан үйл явдал болсон. 이 이후에 하나님께서 이스라엘 민족의 대표 모세를 불러 올리시고 이스라엘 민족의 운명을 결정하는 중요한 언약을 다시 세우십니다. За энэ үйл явдлын дараа бурхан өөрийн зарц Мосег дуудаж ирээд Израилийн ард түмний хувь тавилан шийдвэрлэх чухал гэрээг тэдэнтэй байгуулдаг. 그게 바로 시나이 산에서 이루어진 계약입니다. Энэ Синай уулан дээр хийсэн гэрээ байгаа. 같이 읽읍시다. Түншаа эдгээрийн Синай уулнаа Мосегийн гараар дамжуулан Израилийн хөвгүүд болон өөрийнхөө хооронд эзний өгсөн зарлиг шийдвэр хуйлууд билээ. 예. 자, 하나님과 이스라엘 민족의 사이에 이 시나이 올에서 언약이 맺어졌습니다. За бурхан болоод Израиль үндэстний дунд энэ Синай ууланд гэрээ байгуулагдсан. 예. 성경에 정말 자세한 그 계약 내용이 있는데 싹 정리하면 바로 이 한 가지입니다. За Библиэлд маш нарийн тэр гэрээний агуулга байгаа. тэдгээрийг зэрцлээд одоо дүгнэх юм бол ийм байна. 하나님께서 이스라엘 민족이 먼저 이 말씀을 먼저 주셨잖아요. Бурхан эхлээд Израиль үндэстэнд үгээ өгсөн гэж байгаа. 바로 이 하나님의 말씀에 순종하면 복을 주시고요. Тэгэхээр бурхны үгэнд дуулууртай байвал өрөөлийг өгнө. 불순종했으면 Харин дуулуургүй байх үед хараалыг өгнө гэсэн байна. 자,
정말 마지막 멸망도 경고하셨습니다. За сүүлийн сүрлийг нь хүртэл анхааруулсан. 읽으세요. Би араас чинь элч суулан та нарыг үндэстнүүдийн дунд тарааж нутагч нь эзгүүч хотууд чинь балгас болно. 자, 가는 곳곳마다 칼이 따라가 다니게 될 것이다. Очсон газар бүрт чинь элт та нарыг дагна. 너희가 열방에 흩어져 버릴 것이다. Та нар бүх үндэстнүүдийн дунд тарж бутрах. 하나님이 주신 그 땅이 완전히 황무지가 되어 버릴 것이다. Бурхнаас өгсөн тэр газар чинь бүрэн эзгүүч балгас болно. 완전한 멸망이죠. Бүр сүрэн гэж байгаа юм тест. 자, 그림으로 정리하면 이렇습니다. За 6-аар харуулвал юм байна. 하나님의 말씀에 순종하면 이스라엘은 머리가 됩니다. Бурхны үгэнд тэд дуулууртай байх юм бол Израильчууд ерөөсөө тэргүүн болно. 그리고 이방인들이 이스라엘을 이렇게 섬깁니다. Ингээд харь үндэстэнүүд буюу бусад үндэстэнүүд Израильд үйлчлэнэ. 그런데 불순종했을 때는 Харин тэд дуулуургүй байх юм бол 이스라엘은 종이 됩니다. Израильчууд шууд боол болно. 그리고 이방인들의 지배를 당하게 되는 거예요. Тэгээд харь бусад үндэстнүүд нь дарлагдах болно. 여러분, 이스라엘은 중간이 없습니다. Израильд бол нэг дундын завсрын зай гэж байхгүй. 머리가 아니면 꼴입니다. Толгой эсвэл сүүл. 예, 이스라엘 역사가 실제 그랬어요. Израилийн төв ерөөсөө бодтой ийм байсан. 그런데 성경에 이스라엘 민족은 멸망당할 것이다. Гэхдээ Библиэр Израиль үндэстэн сүрэн. 그리고 하나님께서 완전히 이 땅에서 없애버리실 것이다. Ингээд бурхан энэ ертөнцөд бүрэн арчиж хайна. 나라가 없어지고 전 세계에 흩어져 버린다. Улс орн нь сүрч бүх дэлхийд даяар тарж бутрна. 이스라엘 민족의 범죄 때문입니다. Энэ учраас Израильчуудыг гим нүглийн улмаас. 그런데요. Гэхдээ 이산 역사 마지막 시대에 энэ ертөнцийн түүхийн төгсгөлийн үед 예수님이 이 땅에 두 번째 다시 오시려고 하는 시대에 Есүсийн энэ ертөнцид хоёр дахь дахин ирэх тэр үед 하나님께서 이스라엘 민족을 이 땅에 다시 세우신다고 예언하셨습니다. Бурхан эзэн Израиль үндэстнийг дахин энэ ертөнцийн босгож ирнэ гэж. 그리고 이 이스라엘이 Тэгээд энэ Израильчууд 바로 이 세상을 이제 또 지배할 거라는 겁니다. энэ ертөнцийг захирч эхэлнэ гэсэн. 하나님께서 Бурхан эзэн 하나님을 대적하는 이 세상 있잖아요. Бурхныг эсэргүүцэж байгаа энэ ертөнцийг 이 세상을 심판하는 도구로 마지막 시대에 이스라엘을 다시 또 쓰신다는 것입니다. энэ ертөнцийг шүүлтийнхаа хэрэгсэл болгож төгсгөлийн үед Израильчуудыг ийхүү хэрэгслээ болгож ашиглана гэсэн байна. 이스라엘 민족의 역사는 성경의 예언 그대로 됐습니다. Израильчуудын түүхэн ерөөсөө Библиэлд өртөж зөвнөгдснийхаа дагуу биелсэн. 학교에서 정말 열심히 한 학생들에게 상을 주고 있습니다. За сургуулийн төгсөлтийн ёслол дээр сайн сурсан хүүхдүүдэд шагнал өгж байна. 여 뒤에 있는 학생들에게 교훈 받으라는 거잖아요. Энэ хойно зогсож байгаа нөхдүүдийг сургамж аваач гэж байгаа. 여러분은 메달 많이 받아보셨습니까? За та бүхэн их медаль авч үзсэн үү? 예, 아니면 뒤에 서서 박수만 치 많이 치셨습니까? Аль эсвэл ард нь зогсоод их алга ташиж үзсэн үү? 교훈 받으라는 거잖아요. Сургамжийг аваа гэсэн утгатай. 또 이 어떤 모습인지 아시겠죠? За энэ юу болоод байгааг мэдчихэж байгаа ч тийм. 선생님이 단단히 화가 나셨어요. Багшийнх нь нэлээд уур урсан байна. 예, 학생들이 지금 혼나고 있습니다. Хоёр сурагч одоо загнуулж байна. 이 교실 안에 많은 학생들이 있습니다. За энэ анги дотор зөндөө хүүхдүүд байгаа. 이 아이들을 보고 교훈 받으라는 거잖아요. Тэр дотор байгаа хүүхдүүд энэ хоёрыг хараад та нар сурж аваа гэсэн байна. 하나님도 마찬가지입니다. Бурхан үндэсч мөн адилхан. 이스라엘 민족과 진짜 복과 저주의 언약을 체결하시고요. Израиль үндэстэнтэй ерөөл болоод хараалын гэрээд байгуулаад. 하나님은 그 언약 그대로 약속을 지키셨습니다. Ийхүү бурхан тэр байгуулсан гэрээнийхээ яг дагуу амлалтаа биелүүлсэн. 그것은 이스라엘 민족의 역사로만 끝나서는 안 됩니다. Тэгэхээр энэ түүх зөвхөн Израиль үндэстний нэг түүх болоод дуусах болохгүй. 하나님께서는 그 이스라엘 민족의 역사를 통해서 지금 우리에게 말씀하시는 겁니다. Бурхан эзэн харин энэхүү Израиль улсын түүхээр дамжуулаад одоо бидэнд бас сургамжилж байгаа юм. 여러분, 이스라엘 민족이요 이방인들처럼 이제 우상을 섬기기 시작했습니다. За, Израиль үндэстэн одоо бусад харь үндэстэнгүүчийг шүтэж эхэлсэн. 그럼 하나님께서는 선지자들을 보냈습니다. Энэ болгонд нь бурхан өөрийн иш үзүүлэгч нарыг илгээсэн. 그리고 하나님 말씀을 선포해서 회개를 촉구했습니다. Ингээд тэднээ дамжуулаад өөрийн үгийг тэдэнд тушааж
гэмшээ гэж анхааруулсан. 이스라엘 사람들은 그런 선지자들을 돌로 치고 죽였습니다. Харин Израильчууд тэр иш үзүүлэгчийг чулуугаар цохиж хөөж алсан. 회개하지 않았습니다. Гэмшээгүй. 그것은 하나님을 대적하는 행위입니다. Энэ үйл явдал нь бурхныг эсэргүүцэж байгаа. 하나님은 그러면 이방 나라들을 데려다가 이스라엘을 이제 또 심판하십니다. Ингээд бурхан үйлсийнхэн дагуу харь үндэстэн босгож ирээд Израильчуудыг шүүдэг. 자, 여기 보세요. За эндээс харъя. 사사 시대는 이방 나라에 50년 지배를 당합니다. За одоо шүүгчдийн үед Израильчууд 50 жилийн турш харь үндэстэнд дарлагдсан. 그래도 돌이키지 않으니까 Ингээд гэмшиж ирэхгүй учраас 바벨론 제국에 의해서 100년, Вавилоны эзэнт гүрэмж 100 жил, 페르시아 제국에 의해서 200년, Персийн хаанчлалд 200 жил, 그리스 로마 제국에 의해서 500년입니다. Грек Ромын хаанчлалд 500 жил дарлагдсан. 예, 점점 하나님의 심판이 더욱더 이제 강해지는 거죠. Ийхүү явсаар баг явсаар бурхны шүүлт бүр илүү хүчтэй томорч байна. 이 과정에서 이스라엘은 계속해서 하나님 앞에 불순종한 거예요. Тэгэхээр энэ бүх түүхийн үйл явцад Израильчууд үргэлжил бурхны өмнө дуулуургүй байсан. 로마가 이스라엘을 지배하고 있었을 때 하나님께서는 성경의 약속대로 예수님을 보내주셨습니다. За, Ром улс Израильчуудыг дарлаж байх үед бурхан Библиэлд зөвнөж амласныхаа дагуу одоо Есүс Христийг илгээсэн байна. 근데 이스라엘 사람들은 가장 어리석은 죄를 범합니다. Харин Израильчууд хамгийн мунхаг нүглийг үлддэг. 예수님을 믿지 않았어요. Есүс тэд итгээгүй. 그래서 하나님은 Тийм учраас бурхан 그 경고한 대로 전 세계에 흩트고 өөр анхааруулсныхаа дагуу бүх дэлхийд даяар тарааж 가린 곳곳마다 칼이 따라다니는 심판을 내리신 거예요. тэдний очсон явсан газар болгосон хойноос нь аллах 그리고 이스라엘 땅은 완전히 황무지가 된 겁니다. аллах болгож шүүсэн мөн Израилийн тэрхүү нутаг нь эзгүй цөл газар болсон. 2000년입니다. 2000 жилийн турш. 200년이 아닙니다. 200 жил биш. 2000년입니다. 2000 жилийн турш. 여러분, 사실 다른 나라 역사를 자세하게 배울 필요는 없어요. За, яг үнэндээ одоо бид шал өөр улсын түүхийг ингэж нарийн судлах шаардлага. 몽골 역사도 지금 다 우리가 지금 모르는데. Монголынхаа түүхийг ч бид нэр ингэж сайн мэддэггүй байж. 그런데 이 성경을 통해서 이스라엘 역사는 반드시 확인해 봐야 됩니다. Харин энэхүү Библиэр дамжуулж сурч байгаа Израилийн түүхийг болоод бид сайн нягтлаж үзэх хэрэгтэй. 포커스는 예수님을 왜 그들이 배척했는가. За, гол фокус хаанд харуулах вэ гэхээр тэд яагаад Есүсийг үл хэрэгсэн бэ гэдэг асуудал байна. 예수님은 Есүс 하나님이 이 세상에 보내신 하나님의 독생자입니다. Бурхан эзний энэ ертөнцид илгээсэн цорын ганц хүн. 자, 예수님께서 자, 예수스 30세부터 이제 하나님 말씀을 선포하시고 이제 구세주로서의 사역을 시작하셨습니다. 30 наснда бурхны ажлыг тунхаглаж эхэлсэн бөгөөд аврагч эзнийхээ ажлыг гүйцэтгэж эхэлсэн байна. 놀라운 기적을 보여주셨습니다. тэрээр гайхамшгуудыг бий болгосон. 소경과 기모거리를 고치시고요. сохор хүнийг хараатай болгож сонсголгүй хүнийг сонсголтой болгосон. 죽은 사람들을 새 사람이나 살려내는 모습을 보여주셨습니다. мөн өвсөн хүнийг амьлуулж байгаа зүрхийг харуулсан. 예. 자, 이스라엘 사람들이 그런 예수님을 보고 이제 환호합니다. ингээд Израильчууд Есүсийг хараад хашгирдаг. 예수님께서 이스라엘의 예루살렘에 입성하셨을 때 Есүсийн Израилийн нийслэл Иерусалимд орж ирэх үед 마태복음 21장 5절 읽어주세요. Матай 21:5 дээр харагтун хаан эзэн чинь чам руу даруухна илжиг буюу эдэлгээний адгуусын төль дудран унаад айсвэ гэж Сион охинд дуулах гэсэн юм. 9절 Эсвэл өмнө хойно нь явж буй хурсан олон Давидын хүүд Хосанна эзний нэрээр ирэгчин өрөөлтэйе. Давидын дээдэд Хосанна гэж хашгиралдаж байлаа. 자, 여기 보세요. За эндээс харъя. 호산나는 우리를 구원하소서 그런 뜻입니다. Хосанна гэдэг нь биднийг аварч өгөөч гэсэн утгатай. 예수님께서는 겸손하셔서요. 나귀 새끼를 타셨어요. Есүс эзэн дэндүү даруй учраас элжигний дудран унаад орж ирсэн. 이스라엘 사람들은 이 종려나무 가지를 흔듭니다. Израильчууд энэхүү далдуу модны одоо мөчрийг шигсэрч иргүүлсэн. 이것은 승리를 상징하는 그런 의미가 있는 나무입니다. За энэ мод бол одоо ялалтыг бэлэгддэг утгатай. 자, 그들은 예수님을 향해서 막 환호합니다. За тэд Есүсийг хараад маш их баярлав. 호산나, Хосанна, Хосанна. 네.
지금 이 시대는 이스라엘 사람들은 로마 제국의 지배를 당하고 있었습니다. За яг одоо энэ үеийн ямар үе байсан гэхээр Израильчууд Ромын хаанчлалтай бүслэгдээ дадлагдчихсан үе байгаа. 지금 600년간 나라 빼앗겨서 식민지 생활을 하고 있었습니다. За энэ үед тэд 600 жилийн туршид улс орноо одоо булаалгаж колонд амьдарсан байна. 그들이 이 종려나무 가지를 흔들면서 예수님을 환영하는 것은요. 예수님의 능력으로 우리에게 육신의 복을 달라고 그것을 기대하고 있는 모습입니다. За энэ хүмүүс энэ үед бүр далдан модны мөчөр бариад баярлан өгтөж авч байгаа төрхөө нь Есүс эзэн өөрийгөө энэ агуу хүч чадлаараа биднийг энэ хаанч боолчлолоос аварч өгөөч гэсэн махбодын зүйлийг хүсчихсэн байна. 이렇게 예수님을 찬양하고 예수님을 향해서 박수를 치고 환호했던 사람들이 ингэж Есүсийг магтаж Есүсийг баярлаагаар өгтөж авч уухалж ирсэн хүмүүс 여러분 보세요. одоо харъя. 어떻게 했는가? яаж үйлсэн бэ? 데살로니가 전서 2장 15절에 Нэгдүгээр Тесалоник 2:15 дээр 같이 읽어볼까요? хамтдаа уншийе. Юудэчүүд эзэн Есүсийг болон иш үзүүлэгчдийг алж 됐습니다. 유대초도 이스라엘초도 Израильчууд юудэчүүд 주 예수와 эзэн Есүсийг болон 선지자들을 어떻게 했다? иш үзүүлэгчдийг яасан бэ? 믿지 않을 정도가 아니라 죽였다는 말입니다. Үл итгэсэн биш зүгээр алжээ гэсэн байна. 놀랍지 않습니까? Гайхалтай биш үү? 방금 예수님을 향해서 박수를 치며 환호하고 기뻐했던 그들이, 환영했던 그들이 За одоо өмнөхөн л одоо Есүсийг баярлаагаар өгтөн авч одоо баярлаж байсан хүмүүс 여기 보세요. харъя. 예수님을 배척합니다. Есүсийг эсэргүүцэж эхэлсэн байна. 여기 보십시오. Эндээс харъя. 예수님입니다. Энэ Есүс. 유대 종교가들이 앞장서서 За энэ урд нь Юудэ шашинтнууд төлөөлөөд 로마 장군 빌라도 앞에 끌고 와서 Ромын жанжин Пилатын өмнө чирч авчраа. 예수님을 사형에 처하라. Энэ Есүсийг цаазаар аваад өгөх. 십자가에 못 박아라라고 그들은 소리치기 시작합니다. Загалмай цавдлаад өгөөтгөөч гэж эдгээр хашгирсан байна. 이 로마 장군 빌라도입니다. Ромын жанжин Пилат байна. 이 사람은 예수님을 조사했지만 예수님 죄가 없어요. Энэ хүн Есүсийг судлаад үзсэн чинь нэг ширхэгч нүгэлгүй байсан. 그래서 오히려 이 빌라도는 예수님을 살려서 풀어줄 계획을 세웁니다. Харин чи Пилат ийхүү Есүсийг амьдаран суллах төлөвлөгөө бүр гаргасан. 그래서 예수님을 세우고 Ингээд Есүсийг нэг талдаа 여기 바라바라는 사람이에요. нөгөө талдаа Барабик 이스라엘 사람들이 다 아는 악한 죄인입니다. Израильчуудаас танихгүй хүн гэж байхгүй их том нүгэл. 그리고 이스라엘 백성들아 너희가 선택하는 한 사람을 내가 살려서 풀어주겠다 선택하라라고 그들은 말합니다. Тэгээд тийхүү төлөвлөгөөнийхөө дагуу Израильчуудаа та хоёрын сонгосон хүнийг та нарын сонгосон хүнийг би тавьж явуулъя өөрсдөө сонгох гэсэн байна. 예수님을 선택하는 것은 하나님 앞에 순종하는 거예요. Хэрвээ Есүсийг сонгосон бол Бурхны өмнө дуулууртай 그러면 байсан. 하나님은 복을 주시는 거예요. Ингэсэн бол Бурхан өрөөх байсан. 그런데 예수님을 거부하고 바라바를 선택하면 이것은 불순종하는 거고 저주를 선택하는 겁니다. Харин Есүсийг эсэргүүцээд Барабыг сонгож байгаа нь дуулуургүй бөгөөд байдал бөгөөд хараалыг дуудаж байгаа юм. 근데 이스라엘 사람들은 끝까지 예수님을 배척합니다. Харин Израильчууд эцсийн хүртэл Есүсийг эсэргүүцсэн. 그러면서 그들이 외칩니다. Ийхүү тэд ингэж хашгирсан. 예수님의 피를 Есүсийн цус 우리와 우리 자손들에게 돌릴지어다. бидний болон үр хүүхдүүдийн дээр байг. 마태복음 20장 25절부터 26절 Матай 27, 25, 같이 26 읽읍시다. хамтдаа уншия. Тэгтэл бүх хүн түүний цус бидний ба үр хүүхдүүдийн маань дээр байг гэцгээв. Тэгээд тэр Барабыг тэдэнд суллан Есүсийг ташуурдуулаад совдлуулахаар өгчээ. 예, 바라바를 선택했죠? Барабыг сонгосон 그 피를 түүний цус 즉 예수님을 지금 배척하는 거예요. өөрөөр хэлбэл Есүсийг эсэргүүцэж байна. 예수님을 십자가에 못 박게 지금 외친 거예요. Одоо Есүсийг загалмай цовдлоод өгөөч гэж хашгирч байна. 우리가 책임지겠어요. Бид хариуцъя. 그리고 우리 후손들도 책임지겠다. Тэгээд бидний үр хүүхдүүд ч хариуцна. 여러분 말을 함부로 하면 안 되는 거예요. За хүмүүсээ хамаагүй ярьж болохгүй. 여러분 보십시오. За харцгаая. 이스라엘 사람들이 왜 예수님을 배척했을까? Израильчууд юу н яагаад Есүсийг эсэргүүцсэн болоо? 첫 번째는요. Нэгдүгээр 그들은 오직 육신의 복을 기대했던 거예요. тэд зөвхөн мах бодын зүйлийг л гордож найдаж байсан.
그리고 두 번째, Хоёрт нь 여기 호람지 이슈 일주일에서 거짓 종교가 됩니다. хуурамч Иесусээс хуурамчтай тийм шашинтангуудад хуурдагдсан байна. 그래서 속은 거예요. Тэднэрт хуурдсан байна. 그리고 세 번째, Гуравт нь 스스로 어리석은 거예요. өөрөөсөө мунхаг байсан. 무엇이 더 중요한지를 모르는 거예요. Энэ юу нь илүү чухал вэ гэдгийг мэдэхгүй байсан. 예수님이 이 세상에 왜 오셨는지, Есүс яагаад 지금 ирсэн? 예수님께서 주시려고 하는 복이 무엇인지, Одоо Есүсийн өгөхийг хүсэж байгаа ерөөл сайн сайхан нь юу юм? 그 예수님의 말씀과 예수님이 행하신 그 놀라우신 능력은 뭔가를 말씀하고 계셨던 거거든요. Тэрхүү Есүсийн айлсан үг, Есүсийн одоо харуулсан хүч чадал нь цаана ямар нэгэн зүйлийг айлаад байсан. 예, 여러분. 이스라엘 사람들이 예수님께 기대했던 복이 바로 여기 보면 이해할 수 있습니다. За Израильчуудын Есүсээс хүсэж найдаж гордож байсан тэр сайн сайхан нь энэ гарсан байна. 요한복음 6장 14절 15절 Яхан 6-ийн 14-15 읽어주세요. уншиж өгье. Хүмүүс Есүсийн үйлсэн тэмдгийг үзээд ертөнцид ирэх ёстой өнөөг иш үзүүлэгч үнэхээр энэ мөн гэж ярилцах болжээ. Тэд ирж өөрийг нь хүчлэн хаан болгох гэж байгааг Есүс мэдээд зайлж ганцаараа дахин өөлөөд явлаа. 자, 26절. 26 Есүс тэдэнд үннээр би танарт хэлье. Та нар тэмдгүүдийг үзсэндээ намайг хайгаагүй харин талах идэж цадсан учраас хайж байна. 여러분 보십시오. За хардаа. 예수님, 우리 왕이 돼 주십시오. Есүсээ бидний хаан болж өгөөч. 우리의 원수를 갚아 주십시오. Бидний тайсанлыг та хариуг нь аваад өгөөч. 우리 왕이 되다. Бидний хаан болоод өгөөч. 예수님은 거부합니다. харин Есүс эсрэг дургуулсан. 예수님을 따르는 목적은 예수님을 가까이 하면 먹을 것이 생기고 병을 낫고 온통 육신의 복을 받지 않을까? Тэгэхээр тэд Есүсийг дагаад яваад байгаа шалтгаан нь зүгээр л энэ мах бодынхаа хоол хүндийг олж өвчин номдонгаа эдгэж одоо энэ мах бодын ерөөлийг л авах юм байгаа. 여러분 기대가 크면 실망도 크죠. За яг үнэндээ их том найдах юм бол дараа нь их томоор одоо урам хугардаг. 이스라엘 백성들은 실망으로 끝나지 않았고 이스라엘чууд урам нь хугараад зүгээр дуусчихгүй. 예수님을 향해서 이제 이를 갈기 시작했어요. 예수스ийн эсрэг шүдэ хавирч эхэлсэн. 그리고 가장 어리석은 짓을 한 거예요. Тэгээд хамгийн муухай зүйлийг үйлдэж эхэлсэн. 예수님이 이 세상에 오신 이유 목적은 예수스의 энэ ертөнцид ирсэн зорилго нь 여러분 보십시오. 잘 보셔야 됩니다. 예수님이 세상에 오신 이유는 예수스 ертөнцид ирсэн зорилго болоо 왜 오셨어요? яах гэж ирсэн бэ? 죄인을 구원하러 오셨어요. 누굴тнийг аврахын тулд ирсэн. 같이 읽읍시다. Хамтдаа уншия. 죄인을 аврахын тулд. 이 죄인 어느 나라 사람 누구 이름 안 써 있잖아요. Энэ нүгэлтэн гэдэг нь аль улсын хэн гэдэг нь бичигдээгүй байна. 세상에 있는 모든 사람들 다 죄가 있잖아요. Энэ ертөнцийн бүх хүн нүгэлтэй. Тийм ээ? 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. 예수스 인후 айлсан. 자, 마태복음 11장 Матай 11-ийн 28절 29절 28-29 같이 읽읍시다. хамтдаа уншия. Зүдэд зүтгэгсэд хийгээд хүнд ачаа үүрсэн бүгдээ над дээр ир. Би та нарыг амраая. Буулгыг минь өөрсөд дээрээ ав. Надаас сур. Би дүлгэн. зүрхэндээ даруй. Та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. 자, 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 그랬어요. Зүдэд зүтгэж хүнд ачаа үүрсэн хүмүүсээ над дээр ир гэсэн байна. 내가 너희를 쉬게 하리라. Би та нарыг амраая гэсэн байна. 너희의 그 무거운 그 짐은 내가 대신 질 테니까 예수님이 내가 대신 질 테니까 Та нарын тэр хүнд ачааг би өмнөөс чинь үүрэх учраас 예수님께서 너희에게 평안을 주시겠다라는 거예요. харин би та нарт амар амгалан өгье гэсэн байна. 너희의 육신이 쉼을 얻으리라가 아닙니다. Та нар мах бодтой амралтыг авах болно гэж. 너희의 마음이 쉼을 얻으리라 Та 그랬잖아요. нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно гэсэн байна. 진정한 평안입니다. Энэ бол жинхэнэ амар амгалан. 여러분, 이 무거운 짐이 뭘까요? За энэ хүнд ачаа нь юу юм болоо? 시편 34편 4절에 Дуулал 38-ын 4 дээр 바로 죄를 말하는 거예요. гим нүглийг хэлж байгаа. 읽읍시다. Уншицгаая. Учир нь миний хилэнц толгооноос минь давжээ. Хүнд ачаа мэд тэд надад дэндүү хүнд. 예, 정말 이 죄가 얼마나 많은지 무거운지 Үнэхээр энэ гим нүгэл ямар хүнд вэ гэхээр 머리를 들 수도 없고 감당할 수도 없다는 말이에요. толгоогоо зөргөж чадахгүй, дааж чадахгүй байна гэсэн байна. 여러분 이것이요 정말 하나님 앞에
정말 이게 올바른 모습인 거예요. За ийм бол бурхны өмнө үнэхээр зөв зүйтэй дуртах юм. 사실 우리가 이 세상 살면서요. 얼마나 죄를 많이 지었습니까? За яг үүнэндээ бид энэ ертөнцид амьдрахдаа ямар их гэмн үйл хийсэн бэ? 이 말씀대로 아닙니까? Яг л энэ үгийн дагуу биш гэж юу? 예수님은 그 무거운 짐진자들을 부르고 계신 거예요. Есүс эзэн бол энэ хүн дачаа өөрсөн хүмүүсийг өөртөө дуудаж байна. 이 세상 살면서요. Энэ ертөнцийн амьдралд 점점 짐이 커지고 있는 거예요. баг багаар л ачаа маань томорсоор. 이게 바로 죄짐이라는 Энэ бол 거예요. гими ачаа юм. 그리고 이 죄짐을 지금 지옥으로 가고 있는 거예요. Энэ гими ачаа үрээ там руу явж 이 байгаа. 사람이 누군지 아십니까? Энэ хүн хинбэ гэдгийг мэдхүү? 여러분입니다. Та бүхэн юм. 이 세상에 있는 모든 사람이다 그 말입니다. Энэ ертөнцид амьдарч байгаа бүх хүн энэ хүн шүү. 수고하고 무거운 죄짐진 자들아. Хүн дачаа үүрч гин зов зүдэрсэн хүмүүсээ 예수님께 나오라고 말이에요. бүгдээрээ над руу Есүс над руу ирээ гэсэн. 예수님은 이 죄 문제를 해결해 주러 오신 거예요. Тэр Есүс эзэн энэ гин нүглийн асуудлыг шийдэхэд бол ирсэн байна. 디모데전서 1장 15절. 1 Тимот 1:15. 자, 이 붉은 글씨만 같이 Энэ 읽읍시다. улаанаар бичсэн хам шиг Христ Есүс нүгэлтнүүдийг аврахаар ертөнцид ирсэн. 자, 여기 보세요. Эндээс хардаа 예수님께서 Христ Есүс 세상에 오셨다 가셨어요. ертөнцид ирээд явсан. 왜 오셨다고요? Яг гэж ирсэн гинөө? 죄인을 구원합니다. Нүгэлтнүүдийг аврахаар. 이 죄인이 누구일까요? Энэ нүгэлтэн хэн бэ? 바로 비. Би. 바로 이 세상에 있는 모든 사람입니다. Энэ ертөнцид байгаа бүх хүн. 바로 여러분입니다. Та бүхэн юм. 예? 이스라엘 사람들은 Израиль хүмүүс 영혼의 구원 관심이 없었어요. сүнсний авралт нэг анхаараагүй. 예? Ерөөсөө. 예수님께서 얼마나 슬퍼하셨는지 Тэр Есүс эзэн ямар их хүндрэлсэн бэ? 여기 예수님의 탄식을 봐봐요. Энэ Есүс эзэн хүндрэлж 예루살렘아 예루살렘아 Иерусалима 이스라엘아 이스라엘아 그 말입니다. Израиля гэсэн. 선지자들을 죽이고 Иш үзүүлэгчдийг алж, 예? 선지자를 계속 보냈다고 иш 했죠. үзүүлэгчдийг байнгын илгээсэн гэж байна. 이제는 예수님을 이제 죽이라고 외치고 있는 거예요. Харин одоо Есүсийг алаад өгөөч гэж хашгирч байна. 암탉이 새끼를 모으려고 하는 것처럼 보호하려고 하는 것처럼 Дахиад дэгдэхийнүүдэд даалгачин дараа бөөгнүүлдэг шиг. 하나님께서 이스라엘 백성들을 옳은 길로 인도하려고 얼마나 애를 쓰셨는지. Бурхан би хүүхдүүдээ буюу Израильчүүдийг цуглуулахыг хичнээн их удаан хүслээ дээ. 그런데 너희가 원치 않았다 그 Харин 말입니다. та нар хүсээгүй юм аа. 끝까지 거부한 거예요. Эцэг хүртэл татгалсан байна. 그래서 망한다 그 말입니다. Тийм учраас сүрч байгаамаа гэсэн байна. 하나님께서 이 세상에 말씀하시는 거예요. Бурхан эзэн энэ ертөнцид хандаж хэлж байна. 여기 이스라엘이라고 돼 있잖아요. Энд Израиль гэсэн байна. 여기 몽골, 솔롱거스. Монгол, Солонгос 온 세상 사람들한테 말씀하시는 거예요. бүх ертөнцийн хүмүүс хандаж хэлж байгаа. 같이 읽읍시다. Хамтдаа уншия. Тэдэнд өгөөл би амьд гэж эзэн бурхан тунхаглаж байна. Би буруутын үгэлд огтхонч баярлахгүй. Харин бурууд нь замаасаа эргэж амьд гарахад би баярлана. Ёрын муу замаасаа буцах тун. Тэгвэл та нар юунд үгэх вэ Израилийн гэрээ? 자, 악인이 죽는 것을 기뻐하신다고요? 기뻐 안 하신다고요? Буруутын үгэлд баярлдаг гинөө баярлдаггүй гинөө. 하나님은 결코 기뻐하시지 않는 거예요. Бурхан огтхонч баярлахгүй гэсэн. 뭐 악인이 잘못된 길에서 돌아서서 사는 것을 나는 기뻐한다 그러시잖아요. Харин буруутан замаасаа эргэж амьд гарахад би баярлана 예? гэсэн. 나는 기뻐한다. Би баярлана. 하나님은 모든 사람을 사랑하시는 거예요. Бурхан бүх хүнийг хайрлана. 그래서 그 잘못되는 길에서 Тэхүү тэрхүү ёрын муу замаасаа 뭐하라? яа гэсэн бэ? 복적동 그러지 않습니까? Буцах тун гэсэн бэ. 왜 멸망으로 가려고 하느냐? Яагаад сүрэл рүү явах гээд байгаа юм бэ? 왜 지옥으로 가려고 하느냐? Яагаад там руу явах гээд байгаа юм бэ? 돌아서라 그 말이에요. Буцах тун. 하나님께 나오라 그 말입니다. Бурхан руу буцаад ир гэсэн бэ. 예? 그러면 하나님께서 그 죄짐을 해결해 주시고 Тэгвэл бурхан энэ гин нүглийнх нь ачаагийн шийдэж өгье. 영원한 천국의 복을 주시겠다는 거예요. Ингээд мөнхийн diwaajингийн өрөөлийг би өгье гэсэн байна. 이스라엘 사람들은 끝까지 그걸 거부한 거예요. Харин Израильчүүдийн хувьд эцэг хүртэл үнээс татгалсан. 그래서 망한 겁니다. Тийм учраас л сүрсэн байна. 하나님이 이스라엘을 심판하신 것 같지만은 Бурхан Израилийг нэг шүүгээд байгаа юм шиг харагдаад байгаа боловч 이스라엘 백성들이 정말 어리석어서 결국은 멸망을 선택한 거다 그 말입니다. Израильчууд өөрсдөө мунхагтаа өөрсдөө сүрлийг сонгосон гэсэн үг.
AD 70년 로마에서 완전히 멸망당하고 манай 70 онд Ромоос одоо бүрэн сүрсэн 110만 명이 죽임을 당합니다. сая 100 гаруй хүмүүс өгч 9만 7천 명이 포로로 끌려가고 97 мянган хүн олзонд явсан байна. 예루살렘에 있던 하나님을 섬긴 성전이 불타버리고 Ерүсалимд байсан бурханд үйлчилж байсан ариун өргөө шатсан. 하나님의 인재를 상징하는 7 촛대 이런 보물들 다 가져가 버렸어요. Бурхны оршихуйг бэлэгддэг 7 лааны суурийг хүртэл аваа явсан байна. 이탈리 로마에 가면 이 큰 건축물이 있는데 За Итали улсын Ромд ийм том байгууламж байдаг. 예루살렘 열마신 티투스 전쟁을 기념하게 하는데 여기 보세요. 성전에서 이 금줄도 가져온 거 조각이 돼 있죠. Ерүсалимыг сүрүүлсэн Титос энжнийг одоо бэлэгдсэн хөшөө бөгөөд энэ ариун өргөнөөс энэ лааны суурийг аваад явж байгааг хэлсэн байна. 여기 보세요. Эндээс харъя. 이스라엘의 환란의 역사. Израилийн зовлон AD зүдгүүд 70년 манай 70 онд 110만, сая 100 58만, 580 10만, мянга 100 셀 수도 없는 тоолохын аргагүй. 2차 세계대전 때요. Дэлхийн 2 дугаар дайны үед 600만이에요. 6 сая алсан. 몽골 인구의 2배나 됩니다. Монголын хүн амыг бүр 2 дахин нийлүүлсэн. 분명히 하나님은 이스라엘 백성에게 축복을 약속하셨어요. Арцаагийн бурхан Израилийн ард түмэнд ерөөлийг амласан. 그런데 그 축복이 하나님을 정말 대적하고 그 은혜를 배척했을 땐 저주로 바뀐 거예요. Гэхдээ тэр ерөөл буюу амлал нь бурхныг эсэргүүцэж доромжилсны үр дүнд хараал болж өөрчлөгдсөн. 예? 황무지가 돼버리고 Эзгүй газар болсон. 전 세계 흩어지고 Бүх дэлхийгээ тарж батарсан. 가는 곳마다 칼에 따르는 Оцсон газар бүрт нь аллаг байсан. 환란의 역사입니다. Ийхүү зовлонгийн түүх байна. 예수님을 끝까지 배척한 Тэр Есүсийг эсээ хүртэл эсэргүүцсний үр дүн. 2차 세계대전 때 이 히틀러라는 사람 아시죠? За 2 дугаар дайны үед Гитлер гэдэг хүнийг мэднэ. 이스라엘 사람들 씨를 말리려고 그랬어요. Израильчүүдийн одоо ерөөсөө үрийг нь сүйтгэн одоо дуусна. 수용소에 가다 놓고 За хорих лагерт аваач ширээд 코를 귀를 자르고 불태워 죽이고 хамар чихийг нь ногтолж шатааж алсан. 옷을 벗겨서 죽였습니다. Хувцсыг нь тайлж алсан. 이게 다 성경에 예언되어 있는 거예요. Энэ Библиэр өөрчлөлт зөвнөгдсөн байсан. 이스라엘의 환란에 대한 경고입니다. Израильчүүдийн энэ зовлон зүдүүр амсах анхааруулга байгаа. 여기요. Энэ дээр 죽은 사람들 적이라도 땅에 묻어주잖아요. өгсөн хүний чинь одоо хичнээн дайсан байсан ч газар болдог 그런데 шүү дээ. 예레미야 25장 33절에 보면 Иремья 25:33 дээр 그들의 시체가요 썩어서 그냥 썩는 냄새가 тэдний 진동할 거다. тэдний цогцыг цуглуулахгүй, оршуулахгүй тэр гадаргуу тэр бууц мэт байж муухай өндөр нь ангилна гэсэн. 땅에 묻히지도 못하는 비참함. Газарт бүр булагдаж чадахгүй байдалтай өрөвдөлтөй. 예, 실제 이렇게 됐어요. Үнэхээр энэ үгийн дагуу боддоо би бас. 이게 죽임당한 이스라엘 사람들의 신발들. За энэ өгсөн Израильчүүдийн гутал 죽은 사람 이빨에서 금을 뽑고 өгсөн хүний одоо алтан шүдийг нь аваад 이런 금덩어리를 만들었어요. ийм алтан гултмаа хийсэн байна. 이스라엘 사람들이 죽기 전에 옷을 다 벗었어요. Израильчүүдийг өгөхөөс өмнө бүгд нь 여자들도. эмэгтэй 보십시오. хардаа. 이게 역사적인 사실입니다. Энэ түүхэн бодит үнэн үйл. 게르만 인치가 살아있는 유대인을 지금 해부하고 있어요. Герман амьд еврей хүний цээжийг зүсч задлан хийж байна. 산 사람의 뇌를 열어서 Амьд хүний тархийг онгойлгож байгаа. 세균을 집어넣어서 실험하고 Бактери хийж дурсан. 예, 소금을 먹여서 언제 죽는지 실험하고 Одоо давс идүүлээд хизээ өгөхийг дурсан. 전기 절전망에 죽어도 치워주지도 않고 Тогон захиулаад өгсөн ч энийг цэвэрлэх. 그냥 시체 냄새가 대신하는 거예요. Зүгээр л цоцсны үнээр орлож байна. 안네 프랭크. Анна Франк. 예, 숨어있다 붙잡혀서 사망했죠. Одоо нуугдаад амьдарч байгаад баригдаад өгсөн. 여러분 보십시오. 얼마나 비참한지. Ямар амар өрөвдөлтөй төрх вэ? 이게 사람입니다. Энэ ерөөсөө л хүн. 이스라엘 백성들 후손들입니다. Израильчүүдийн одоо үр удам. 그들이 예수님을 배척하면서 뭐라고 소리쳤어요? Тэд Есүсийг эсэргүүцэж байхдаа юу гэж хашгирлаа? 우리가 책임지겠어. Бид хариуцнаа. 그리고 우리 후손들도 책임지겠다고 Бидний 했죠. үр удамч хариуцах болно гэсэн. 자, 어떻게 책임을 집니까? Тэгэхээр яаж хариуцаж чадах вэ? 이 비참함을 보십시오. Энэ өрөвдөлтөй 이게 байдаг. 사람이란 말이에요. Ерөөсөө энэ хүн байна. 예수님을 배척하고 하나님의 말씀을 대적한 이 결과를 보십시오. Есүсийг эсэргүүцэж бурхны өмнөөс тэрсэлсэн үр дүн. 도끼에서 실에서 가스로 죽였어요. Хорт газны өрөөнд оруулж агаад бүгдийг нь алсан. 고통 속에서 벽을 긁었던 이런 흔적들. Тарчлал дундаа одоо хан маадсан 여기요. 600만입니다. 6 сая.
이 무덤에 800명이 묻혀 있다는 거예요. Энэ дотор 800 хүн оршуулгдсан. 여기에 1000명이 묻혀 있단 말이에요. Энд 1000 хүн оршуулгдсан. 여기에 2500명이 묻혀 있다. Энд 2500 хүн. 네? Зогтсон. 예수님께서 Есүс 정말 슬퍼하신 메시지를 말씀하셨어요. үнэхээр гуниглаад ингэхүү айлцсан байна. 이 나무들은 상징입니다. За энэ модод гэдэг нь одоо бэлэгдэл болсон байна. 누가복음 24장 31절 같이 읽겠습니다. Луг 23:30-ыг хамт уншийе. Хэрэг эдгээр ногоон модонд үйлддэг болоо хуухай модонд энэ нь юу болох билээ гэв. 자, 이 너건 머다는요. Энэ ногоон мод нь 이스라엘을 상징하는 거예요. Израиль улсыг төлөөлүүлж ирсэн байна. 자, 방금 우리가 배웠잖아요. Сая бид сурсан. 이스라엘 백성도 하나님 말씀을 불순종하고 예수님을 배척했을 때 심판받았습니다. Израиль үндэстэн чи Бурхны үгэнд дуулуургүй байж Есүсийг эсэргүүцэх мөчтөө шүүгдсэн. 푸른 나무가 타버렸어요. Энэ ногоон мод шатсан. 그러면 이 마른 나무는 우리 이방인들을 우리를 말하는 거예요. Харин энэ хувхай мод гэдэг нь харин үндэстэн биднийг хэлж байгаа. 그럼 마른 나무는 어떻게 되겠어요? Энэ хувхай мод нь юу болох вэ? 지옥이다 그 말입니다. Хам юмаа гэсэн байна. 예수님을 끝까지 배척하면 Есүсийг эцэг хүртэл эсэргүүцээд байхаар 이스라엘 역사를 통해서 교훈을 받아야 됩니다. энэ Израилийн түүхээс сургамжийг авах хэрэгтэй. 멸망이다 그 말이에요. Сүрдэг юмаа л гэсэн үг. 여러분. 1939 оны 1-р сард Гитлер Чехословак Герман хэл хэрэглэгдэх бүх хотуудыг нэгтгэж дайныг төлөвлөгөө гаргасан. Тэр дайны зорилго нь бүх еврейчүүд рүү хандсан байлаа. 유대인 탓으로 돌렸다. Докtor, дайны үр дүн нь коммунизм ба еврейчүүдийн үзлийг устгах биш, харин еврей хүмүүсийг устгах байсан юм. Энэ дайны дэлхийн 2-р дайн биш, харин маш том үндэсний ясны дайн байсан гэж Бьорн хэлсэн. Герман зэргүүдийг ачаа явж байгаа галтргийг харуул бид еврейчүүдийн газраас арчин зайлуулах Польш руу явж байна гэж ирээдсэн биш дүүрэн байсан. Германд хийгдэж байгаа киночс түүнийг сурчилдаг байсан. Манай Герман улсад хийхэд хамгийн хэцүү ажил бол еврейчүүдийг шийдвэрлэх асуудал юм. Бүх дэлхийг биднийг бодогцоолж байгаа энэ еврейчүүд бол хүн биш. Халаасны хулгайчид, хар тамхичид, биеэ үнэлэгчид, хүний худалдаачид, олон улсын хэмжээгээр сүсгтэн албаны хорлох төлөвлөгөө зохиож байгаа хэвлэл мэдээллийн зэрэг ийм зүйлсийг үүлдэгчид нь бүгд еврейчүүд юм. Энэ бүх хорон муу бузар гэмт хэрэгээс еврейчүүдэд хамааралгүйгийн энэ дэлхий дээр нэгч байхгүй. Дайн үргэлжилсээр олон улсад байгаа еврей хүмүүсийг хавчин дарамтлаж эхэлсэн. Еврейчүүдэд Давидын одыг ингэртэн зүүж явуулах болж. Польшийн гэгдэх ядуу хороололд еврейчүүдийг амьдрахыг зөвшөөрсөн ба тэр газраас эхлэн зэрлэгээ хөнөөх үйл ажиллагаа эхэлсэн байна. 여러분, 이거 중요한 성경입니다. За энэ бас их чухал хэвшил байгаа. 하나님께서 이 이스라엘 역사를 통해서 За бурхан эзэн энэхүү Израилийн түүхээр дамжуулаад 지금 우리에게 말씀하시는 거예요. одоо бидэнд айлтж байгаа юм.
여기 이인부한 이 이스라엘 백성들을 말합니다. За энэ бүхэн гэдэг нь Израильчуудад болсон одоо түүхийг хэлж байгаа. 같이 읽읍시다. Хамтаа уншия. Энэ бүхэн жишээ болон тэдэнд тохиолдсон бөгөөд үүнийг үеийн төгсгөл тохиолж буй бидэнд сануулга болгон бичжээ. 지시. 교훈 받으라는 거예요. сургамжийг аваа гэсэн үг. 경고다 그 말입니다. анхааруулга юм аа гэсэн бай. 이스라엘 민족의 역사. Израиль үндэсний түүх. 비극의 역사입니다. Энэ бол үнэхээр одоо зовлонгийн гай гутамшигын түүх. 하나님 말씀을 끝까지 대적하고 Бурхны үгийг эцэг хүртэл эсэргүүцсэн. 예수님을 끝까지 대적했던 민족. Есүс Христийг эцэг хүртэл эсэргүүцсэн ард түмэн. 여러분, 우리가 순종하는 건 뭘까요? За бид дуулууртай байх гэдэг нь юу юм болоо? 예수님을 믿는 겁니다. 예수스 итгэх юм. 하나님의 말씀을 받아들이는 겁니다. Бурхны үгийг хүлээж авах нь. 그럼 우리가 불순종하는 건 뭘까요? За тэгвэл бид дуулуургүй байх гэдэг нь юу юм бол? 끝까지 거부하는 겁니다. эцэг хүртэл энэ үнэн зүйлийг эсэргүүцэж байгаа. 여러분, 이스라엘 백성들이 범한 죄가 이거예요. 자, 이스라엘чүүдийн үйлсэн нүгэл энэ байна. 요한복음 16장 9절. 16-гийн 9. 같이 읽읍시다. хамт уншия. нүглийн тухайд гэвэл тэд надад үл итгэн. 바로 예수님을 믿지 않는 죄. 예수스 итгэгээгүй нүгэл. 이 죄는 결코 용서받지 못합니다. Энэ нүгэл бол огтхонч уушлагдах боломжгүй юм. 자, 이러고 보십시오. За, харцгаая. 하나님께서는 бурхан эзэн 이 세상 마지막 시대에 있잖아요. энэ ертөнцийн төгсгөлийн үед. 자꾸 제가 마지막 시대 그러잖아요. За, би төгсгөлийн үе гэж байна. 그것은 예수님이 이 세상에 두 번째 오시는 때를 말하는 거예요. Энэ нь Есүс эзэн энэ ертөнцид хоёр дахь ирэх үеийг хэлж байгаа юм. 그때 하나님께서 심판해서 온 세상에서 흩어버린 이스라엘 백성들을 다시 이스라엘로 돌아오게 하시고 세계를 지배하는 그런 강한 나라로 회복시키시겠다고 예언하셨습니다. Энэ төгсгөлийн үед бурхан бүх дэлхийд даяар зовлон зүдүүрийг амсаад тарж бутарсан байсан бараг сүнсэн Израилийг буцаж цуглуулад сэргэнэ гэж бүр айлсан зөвлөсөн байгаа. 그런데 그 예언이 우리 시대에 이루어진 거 아십니까? Гэхдээ энэ зөвлөлийн үг бидний үед биелсэн гэдэг үү? 열어보십시오. харцгаая л да. 이스라엘 백성들을 하나님께서 회복시키시겠다 예언하십니다. 이스라엘чүүдийг бурхан сэргээх болоо гэж зөвлөсөн. 방금 우리는 멸망당한 이스라엘의 비극의 역사를 확인했습니다. Сая бид мөхөж сүрсэн Израилийн өргөдөлтөө түүхийг харлаа. 그런데 하나님은 다시 회복시킨다는 거예요. Гэхдээ бурхан дахин сэргээн гэсэн. 이것은 하나님만이 할 수 있는 능력입니다. Энэ бол бурханы хийж чадах хүч чадлаар боломжтой. 이스라엘로 돌아오게 하고 Израиль руу буцаж ирнэ. 강한 나라가 되게 하고 хүчтэй улс болно. 그 에덴 동산 땅처럼 회복시키시겠다. тэрхүү эден цэцэрлэг шиг дахин сэргэнэ. 여러분, 나라가 되려면 세 가지가 있어야 돼요. За, улс орныг бүрдүүлэх 3 зүйл байдаг. 땅이 있어야 되고 газар нутаг байх ёстой. 민족이 있어야 되고 ард түмэнтэй байх 그리고 ёстой. Тэгээд 주권이라는 게 있어야 돼요. тусгай тогтнол гэдэг зүйл байх ёстой. 근데 이스라엘은 이 세 가지가 다 없어졌거든요. харин Израиль энэ 3 бүгдээрээ алга болсон. 2000년 동안. 2000 жилийн турш. 그런데 나라가 된다는 거예요. гэхдээ улс дахиад бий болно гэсэн. 그런데 1948년 5월 14일 날 이 예언이 이루어진 거예요. гэхдээ 1948 оны 5 сарын 14-ний өдөр энэ зөвгөнлийн үг биелсэн байна. 자, 예언입니다. зөвгөнлийн үг шүү. 전에는 전 세계에 흩어졌잖아요. өмнө нь бол бүх дэлхийд даяар тарж болсон. 하나님께서 심판하신 거예요. бурхан эзэн шүүсэн. 근데 다음에는 гэхдээ хожим 국토로 돌아온다. төрлөх нутагта 이스라엘 땅으로 돌아오게 하겠다. цуглуулдаг. Израилийнхаа нутагт ирнэ гэсэн байна. 네? 동서남북 사방에서 다 흩어졌죠. Орон, өрн, умард, өмд гээд бүх тархсан. 근데 하나님이 다 모으시겠다는 거예요. бүх газраас бурхан цуглуулна гэсэн. 네? 자, 후손들이 이제 돌아온다 그 말이에요. Хөвгүүд чинь алсгалаас ирнэ гэсэн байна. 그런데 돌아올 때요. Эрэхтээ 바다의 풍부로 기뻐하고 далайн баялаг чинь их болж 열방의 재물이 이스라엘로 온다. үндэслүүдийн хөрөнгө Израиль чамд ирнэ гэсэн байна. 예. 이스라엘은 회복될 뿐만 아니라 전 세계의 재물을 이스라엘이 지배하게 된다 그 말입니다. Тэгэхээр Израиль улс зүгээр л дахин сэргээд зогсохгүй бүх дэлхийн эд хөрөнгийг эзэмших болно гэсэн байна. 다 이게 예언입니다. Энэ бүгд зөвгөнлийн үг. 이사야 63 8절에는요. 이사야 68 дээр 비둘기처럼 날아서 돌아오는 자들이 누구냐?
Тагтаанууд мэд нисэж буй тэд хэмбэ? 이게 지금 2700년 전의 성경의 기록입니다. Энэ одоогоос 2700 жилийн өмнөх Библийн үг байгаа. 비둘기는 집을 찾아오는 능력이 있죠. Тагтаа болвол өөрөө гэрээ олоод ирдэг чадвартай. 날아서 돌아온 거예요. Нисээд буцаж ирнэ гэсэн. 1903년에 사람이 처음으로 하늘을 날았는데 1903 онд анх тэнгэрт хүн ниссэн. 2700년 전에 이스라엘 백성들은 비행기 타고 날아올 거다. харин 2700 жилийн өмнө Израильчууд онгоцон цуугаад нисэж ирнэ. 여러분, 이스라엘은 AD 70년에 예수님 배척하면서 완전히 망하고 없어졌어요. За Израиль улс манай эртний 70 онд Есүс эзнийг эсэргүүцснийхаа улмаас бүх дэлхийд даяар тарж бутраад бүрэн сүрсэн. 방금 우리가 그 무거운 이스라엘 역사를 확인했잖아요. Сая бид Израилийн тэр аимшигтай түүхийг 그런데 харсан. 하나님은 Гэхдээ бурхан 전 세계에 흩어진 이스라엘을 бүх дэлхийгээ тарж бутарсан Израилийг 다시 이스라엘로 돌아오게 하겠다. дахин их нутагт нь цуглуулна гэсэн. 그런데 이것이 이루어졌어요. Гэхдээ энэ биелсэн баг. 언제입니까? Хизээвэ? 두친네모니 48 оны 타운살인 아름두르. 5 сарын 14. 하나님 말씀이 그대로 성취된 거예요. Бурхны үг яг үгийнхаа дагуу биелсэн байна. 지금 70 몇 년 전이잖아요. Одоогоос 70 хэдэн жилийн өмнө. 우리 시대라고 할 수 있는 거예요. 바로 бидний үе гэж хэлж болно. 여러분 이거 봐봐요. Эндээс харъя. 이 하늘색은 이스라엘을 지금 의미하는 겁니다. За энэ цэнхэр өнгө нь Израилийг зөвнөд. 그리고 이 노란색은 팔레스타인 아랍 사람들입니다. Шаран Палестинчуудыг хэлж 여기 байгаа. 보세요. Эндээс харъя. 1917년에 1917 онд 자 이스라엘 사람들 한 명도 없는 거예요. нэг ширхэгч Израиль хүн харагдахгүй байна. 1946년 46 онд 조금씩 돌아왔죠. баг ирсэн байна. 자 1947년 47 онд 자 이제 역전됐습니다. одоо бүрэн өөрчлөгдсөн байна. 1948년 48 онд 예, 이스라엘 사람들 정말 많이 돌아왔죠. Израильд нэлээд их хэрэгж ирсэн байна. 1960년 6.2 전쟁 때는 다 뺏어섰어요. 67 оны 6 өдрийн дайнаар бүх газар нутгаа булааж авсан. 평화조약 체하고 예루살렘 차지하면서 다시 이제 돌려줬죠. Ингээд амар тайвныг одоо байгуул одоо их тайвныг байгуулаад Иерусалимыг эзэлж аваад буцаагаад өгсөн. 여러분, 우리 시대에 이 예언이 이루어진 거예요. Бидний үед энэ зөвлөлийн үг биелсэн байна. 1917년만 해도 이스라엘 사람들 한 명도 없었다는 말이에요. 1917 он гэхэд Израиль газар нутагтаа нэг хүн байгаагүй. 수천 년 전에 하나님 말씀하신 예언이 хэдэн мянган жилийн өмнө бурхны айлцсан зөвлөлийн үг 우리 시대에 그대로 이루어집니다. бидний үед яг тэр үгийн дагуу биелсэн байна. 그래서 이 말씀이 살아 있습니다. Тэгвэл энэ үг амьд оршин. 하나님이 살아 있다 그 말입니다. бурхан амьд оршдог учраас. 예. 여러분 봐봐요. За 이스라엘 사람들이 돌아왔을 뿐만 아니라요. За Израильчууд эргэж буцаж ирээ зогсохгүй. 예. 전 세계를 지금 지배하고 있어요. Одоо ингээд бүх дэлхийг эзэлж эзэгнэж байна. 자, 여기 봐봐요. За эндээс харъя. 미국의 유명한 정치인들이 Америкийн одоо том улс төрчид 이스라엘을 지지하는 얘기를 계속 해요. Израилийг Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон DC. өнгөрсөн 5 сард энэхүү Вашингтоны конвеншн Америкийн нэгдсэн улсад байгаа юудэчүүд цугларлаа. Totaling 2,000 community delegates attending this year's conference. The people here are representative of all those dedicated to making энэхүү Америкийн юудэчүүдийн олон нийтийн асуудал хариуцсан зөвлөл болох IPEC нь Америкийн улс төрчдийн хамгийн том лоббигийн байгууллага. Америкийн юудэчүүдийн олон нийтийн асуудал хариуцсан зөвлөл болох IPEC-ийн хурал эхэлдэг. Парламентын гишүүд энд анхаарлаа хандуулдаг. Обама ерөнхийлөгчийн эргэн тойрон дахь хүрээлэл бүхий Джон Керри парламентын гишүүн, Джон Бейден дэд ерөнхийлөгч зэрэг хүмүүс энд цуглжээ. Энэ газар Америкийн нэгдсэн улсын парламентыг цуглуулж юудэчүүдийн төлөө лоббиг хийдэг. Америкийн нэгдсэн улсын улс төрчид Израиль руу хандсан төлөвлөгөөгөө танилцуулж байна. President Barack Obama shares that same commitment. His support
And I will do everything I can as American relations as a secure. Thank you very much. Thank you, AIPAC. But any agreement with the Palestinian people must preserve Israel's identity as a Jewish state with secure, recognized, defensible borders. And Jerusalem will remain the capital of Israel, and it must remain undivided. I speak to you today as a lifelong supporter and true friend of Israel. 오늘도 비 이스라엘은 나쁜 놈을 왜 맹직질 인도스잖아. I came here to speak to you about where I stand on the future of American relations with our strategic ally, our unbreakable friendship, and our cultural brother, the only democracy in the Middle East, the state of Israel. When I'm president, believe me, I will veto any attempt by the UN to impose its will on the Jewish state. It will be vetoed 100%. We will move the American elçileri Yamin İsrail'in mümkün değildir fakat Israil'in müzgüç evet fazla. And they must come to the Үүнийг table хүлээн зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй байх байна. Израиль бол Юудэ улс ба мөнхөд Юудэ улсаар оршин тогтнох болно. I love the people in Би this байгаа room. хүмүүс таартай. I love Israel. Би Израиль I love таартай. Israel. 자, 여러분 보세요. За хараа. 아까 바이든 나왔죠. За аль руу Байден дэд ерөнхийлөгч байхдаа энд гарч ирж байна. 오바마 대통령 시절에 부통령이었습니다. Обама ерөнхийлөгчийг сонгогдох үед дэд ерөнхийлөгч 근데 байсан. 지금 대통령이 됐죠. За одоо бол ерөнхийлөгч болсон. 버락 오바마도 트럼프도 바이든도 이스라엘을 지지하고 지키고 사랑한다 고백합니다. Тэр Барак Обама, Байден, энэ Трамп хүртэл бүгдээрээ Израилийг дэмжин, Израильд хайртай гэж байна. 여러분, 지금 겉으로 세상에서 가장 강한 나라는 사실 아메리카입니다. За гаднаас нь харах юм бол одоо энэ дэлхийд хамгийн хүчрхэг улс бол Америк улс. 그런데 그 거인 같은 아메리카를 뒤에서 작은 나라가 조종하고 있는 나라가 있는 거예요. Гэхдээ тэр том Америк улсыг хойноос нь жижигхэн гаргаж ирээд удирдах байгаа нэг улс байна. 그게 바로 이스라엘입니다. Энэ бол Израиль улс юм аа. 여러분, 이거 보세요. За энийг харъя. Манай үндэстэн 2000 жилийн турш тархаж байсан ч гэсэн дахин төрлөх нутагтаа эргэж ирсэн. Энийн түүхэндээ байж боломгүй агуу том гайхамшиг юм. 자, 여러분 보세요. За эндээс 2000년 만에 우리 민족은 회복했다. 2000 жилийн турш манай үндэстэн тарж ботож байна. 이런 기적은 없다 그 말입니다. Одоо эргэж ирсэн энэ бол гайхамшиг юм аа гэж 여러분 байна. 보세요. 알다? 이게 이스라엘 땅이었습니다. За Израилийн газар ийм байсан байна. 예. Энэ 완전히 황무지예요. байна. Бүрэн эзгүүрсэн. 근데 하나님께서 이런 땅을 Гэхдээ бурхан энэ газрыг 에덴 독산 같은 땅으로 회복시키시겠다 예언하셨어요. энэ зөвлөд газар би эдээний цэцэрлэг адил болгон сэргэнэ 예? 여기 보세요. зөвлөсөн. 하나님이 말씀하시고 Бурхан эзэн би айлтаж 하나님이 이루시겠다고 하신 거예요. үүнийг үйлдэх болно гэж. 예? 이런 땅입니다. Ийм газар байсан. 이런 땅이 완전히 바뀌어버린 거예요. Ийм болж өөрчлөгдсөн. 이게 이집트 땅입니다. За яг энэ уртын цайвар хэсэг Египт байна. 여기 이스라엘입니다. Энэ ногоон хэсэг нь 사막이죠? энэ цүл байна. 여기 이스라엘. Яг энэ хэсэг Израиль. 녹색의 땅. Ногоон бус. 예? Бус. 여기 보십시오. За энэс харъя. 완전히 회복된 거예요. Бүрэн сэргсэн. 야, 이런 땅이 됐다 그 Ийм 말입니다. газар 지금 ийм болсон гэсэн 여기 үг. 보십시오. 완전히 바뀌어 있는 거예요. Бүрэн төгс газар нутг нь өөрчлөгдөж байна. 이거 보십시오. 놀라운 나라로 바뀌어 있어요. Одоо гайхамшигтай улс орн болж өөрчлөгдсөн байгаа. 사막에서 농사를 짓고. Сүлд газар тариалан ирж байна. 이게 다 사막에서 나오는 겁니다. Энэ бүгдээрээ цөлөөс гардаг зүйл. 기적의 땅이라고 그러죠. Гайхамшигын газар гэж бүр хэлдэг.
여러분 보세요. Хардаа. 하나님 말씀하셨죠? Бурхан бол айлцсан. 그리고 그대로 이루셨죠? Тэгээд айлсныхаа дагуу гүйцэтгсэн. 네. 바로 하나님이 살아계시다는 말이에요. Энэ чинь өөрөө бурхан амьд оршиж байгаа л гэсэн үг юм. 여러분 이거 봐봐요. Эндээс харъя. 지금 우리가 확인한 게 뭐냐면은 Одоо бидний шалгасан зүйл юу вэ гэхээр 정말 기적입니다. үнэхээр гайхамшиг байлаа. 이스라엘은 Израиль болоо 2600년 전에 멸망했어요. 2600 жилийн өмнө бүрэн сүрсэн. 바벨론, 페르스, 그리스, 롬 600년간 지배당했어요. бүрэн 600 жилийн туршид даглагдсан. 예수님 오셨습니다. Энэ үед Есүс ирсэн. 방금 우리 확인했잖아요. Аль нь бид харсан шүү дээ. 배척하면서 그 피를 우리와 우리 자손들에게 돌릴지. Бид харин эсэргүүцэж түүний цусад бидний болон үр хүүхдүүдэн дээр маань 하나님은 언약대로 전 세계 흩었고 Бурхны гэрээний зөвнөлийн дагуу бүх дэлхийгээр тархсан. 칼이 따라다녔고 хойноос нь аллах 완전히 황무지가 돼버렸잖아요. газар нутгийн бүрэн хоосорсон. 2000년 동안입니다. Энэ 2000 жилийн турш 이제 이스라엘 땅은 롬, 동로마, 페르스, 터르크, 앵글까지 다 식민지로 있었습니다. Ингээд энэ 2000 жилийн турш юм байсан. Энэ хугацаанд олон улсуудад даглагдаж колоничлагдсан. 근데 하나님 뭐라고 하셨습니까? харин бурхан юу гэсэн бэ? 이스라엘로 돌아오게 하겠다. Би Израиль руу эргэлж ирүүлнэ. 강한 나라로 회복시키시겠다. Хүчрэх үндэстэн болгож сэргэнэ. 황무지가 된 땅을 에덴 동산 같은 낙원으로 회복시키겠다 그랬습니다. Хоосорсон цүл болсон газрыг Эдений цэцэрлэг мэт болгож сэргэнэ гэсэн байна. 그런데 그게 이루어졌잖아요. Тэгэхээр тэр зөвнөл хүртэл биелчээд 1948년 1948 онд 그리고 지금도 그 예언이 성취돼 가고 있어요. тэгээд одоо ч гэсэн тэр зөвнөл нь биелцээд явж байна. 여러분. За хүмүүсээ 하나님이 살아계신 거예요. бурхан эзэн амьд оршдог юм аа. 이 말씀은 Энэ үг бол 성경 말씀은 Библийн үг бол 그냥 종교책 도덕책이 아닙니다. зүгээр нэг шашны ёс суртахууны хүмүүжил олгодог ном биш ээ. 착하게 살아라, 죄 짓지 마라, 이웃을 사랑해라 그런 말씀은 다른 종교 가르침 경전에도 있어요. сайн үйл хий, гим нүгэл хийж болохгүй, хөршөө хайрлаа, тийм ээ? сайн үйл хий ийм зүйлүүд бол бусад булан шашны шудруудад байгаа. 이 성경은 역사입니다. харин энэ Библи бол түүх юм. 이상 역사의 시작부터 앞으로 미래의 역사까지 Энэ ертөнцийн түүхийн эхлээс ирээдүйн түүхийг дуусгах хүртэл 신만이 하실 수 있는 말씀. зөвхөн бурхны хийж чадах үг. 그리고 그것을 우리가 확인할 수 있는 말씀이다 그 말이에요. Ингээд хүн бид үүнийг шалгаж мэдэх боломжтой үг юм аа. 혹시 다른 종교를 믿고 계신 분들, За магадгүй энд өөр шашинд итгэж байгаа хүмүүс. 인생의 문제를 가지고 무당을 찾아가신 분들, Энэ амьдралынхаа янз бүрийн асуудлыг аваад бөөдөр очдог хүмүүс. 간절한 소원을 가지고 스님을 찾아가신 분들, Чин сэтгэлийн хүслийг тэгээд лам дээр очдог хүмүүс. 예, 그들이 해주는 얘기가 뭡니까? Тэр хүмүүсийн танд хэлдэг үг юу вэ? 이상 역사의 시작부터 Энэ ертөнцийн түүхийн эхлэлээс 이상 역사의 마지막까지 энэ ертөнцийн түүхийн төгсгөл хүртэл 예, 그런 말씀을 해주던가요? ийм зүйлийг танд ярьж өгч байна уу? 사람이 죽음 이후에 어떻게 되는지, Хүн ер нь өгснийхаа дараа яадаг вэ? 영원한 천국과 영원한 지옥에 대해서 얘기해 주던가요? Мөнхийн дэважингийн талаар танд ярьж өгч байна уу? 여러분 깊이 생각해 보십시오. Та бүхэн үүнийг хүн гүнзгий бодоод үзээрэй. 그들도 사람입니다. Тэд нар ч адилхан хүн. 태어난 날이 있으면 죽는 거예요. Тэд нар ч төрсөн бол үхэх өдөртэй. 그러면 하나님 앞에 서서 심판받게 되는 Тэгвэл 겁니다. бурхны өмнө зогсож шүүгдэх болно. 예? 여러분, Хүмүүсээ 성경 말씀에 귀를 기울이세요. Библийн үгэнд чихээ тавиарай. 예? 자, 여기요. За энэ дээр 이제 마무리 중에서 제가 한 가지만 더 말씀드릴게요. за сүүлийн үгэн дээр би нэг зүйлийг хэлээд дуусгая. 왜 하나님은 미래를 예언해 주시냐면, За бурхан яагаад ирээдүйг зөвгөндөг вэ гэхээр 자, 여기 보십시오. эндээс харъя. 이사야 42장 8절부터 9절. 42-ийн 8-9. 우리 같이 읽고 조금만 힘내시고 같이 읽읍시다. За жоохон үлсэн болохоор хамтдаа уншаа. Би бол эзэн, энэ бол миний нэр. Би өөрийн алдрыг бусдад, өөрийн магтаалыг сэлбэл хөргүүдэд өгөхгүй. Үзэгтэн урдын юмс болж өнгөрнө. Идүүгээ би шин юмыг тунхаглаж байна. Тэднийг гарч ирэхээс өмнө би танаас мэдэгнэ. 자, 에진 하나님께서 나의 이름이라고 그랬어요. Эзэн, энэ бол миний нэр гэсэн байна. 하나님은 자기의 영광을 뺏기지 않으시겠다는 거예요. Бурхан өөрийн алдрыг бусдад өгөхгүй гэж байна.
누구로부터 영광을 받기를 원하시겠어요? Хинээс юу н алдрыг авахыг хүсдэг болоо? 바로 하나님의 형상인 사람입니다. Бурхны төрхөөр бүтээгдсэн хүнээс. 그래서 Тийм учраас 내가 새로운 일을 이전 말씀하신 거 이루어졌잖아요. за би урдын айлсан юмсуудыг биелүүлсэн. 앞으로 이루어지지 않은 새로운 일도 예언하시겠다는 거예요. Эдүүгээр би цаашид шинэ юмыг тунхаглаж байна гэсэн. 하나님이 살아계시다. Бурхан амьд оршдог. 그리고 사람이 하나님께로 돌아오게 하시겠다는 거예요. Тэгээд хүнийг бурхан руу би өөрлөгөө эргүүлж ирэх болно гэсэн байна. 자, 여기요. 성경의 놀라운 예언입니다. За Библийн гайхалтай зөвнөлийн үг байна. 크리스트 예수스는 Христ Есүс 두 번 다시 오십니다. 두 번. хоёр дахь үзэгдэхтэй хоёр дахь ирнэ гэсэн байна. 2021년에 한 번 다녀가신 거예요. 2021 оны өмнө нэг удаа ирчээд ганц удаа ирчээд явсан. 여러분, 이 성경 맨 마지막이에요. Энэ Библийн хамгийн сүүлд 맨 마지막입니다. хамгийн сүүлийн ишлэл энэ байгаа. 이렇게 끝나는 거예요. Ингэж дуусаж байгаа. 성경 맨 마지막에. Библийн сүүлийн ишлэл Библи ингэж дуусаж байгаа. 같이 읽읍시다. Хамтаа уншийе. Эдгээр зүйлсийг гэрчлэгч тэр тийм ээ би удахгүй ирнэ гэж айлтаж байна. Амен. Ирээрээ эзэн Есүсээ. Эзэн Есүсийн нэгүсэл бүгдтэй хамт байх болтугай. Амен. 예수님께서 Есүс өөрөө би удахгүй ирнэ. 자, 성경을 통해서 이 사실을 확실히 믿고 있는 사람들은 За Библиэр дамжуулаад энэ үнэнд баттай итгэж буй хүмүүс 예수님께서 십자가에서 이루신 그 구원을 확실히 받은 사람들은 Есүсийн загалмай дээр биелүүлсэн авралыг баттай авсан хүмүүс 이래래 깨진 예수세 바로 예수님을 기다리는 거예요. 이래래 эзэн Есүсээ гэж Есүсийг хүлээдэг байна. 그런데 여기 21절 성경 맨 마지막에 харин 21 буюу Библийн ишлэл хамгийн сүүлийн үгэндээ 여기 하나님의 소원입니다. энэ бурхны хүсэл байна. 주 예수의 은혜 эзэн Есүсийн нэгүсэл 이걸 구원이라고 합니다. үүнийг аврал гэж байгаа юм. 구원. аврал. 바로 천국입니다. 대화증. 영생입니다. мөнхэн. 주 예수의 은혜가 эзэн Есүсийн нэгүсэл 누구에게요? хинтээ вэ? бүгдтэй хамт. 바로 여러분입니다. 다 бүхнийг хэлж байгаа шүү. 모든 사람입니다. бүх хүнийг хэлж байгаа юм. 하나님은 아무도 차별하지 않으십니다. бурхан хэнийг ч ялгарлаж үздэггүй. 모든 사람에게 있을지어다. бүх хүнтэй хамт байх болтугай. 그래서 모든 사람에게 이 성경을 들으라고 부르고 계십니다. тийм учраас бүх хүнд энэ Библийг сонсоо гэж дуудаж байгаа юм. 첫날 우리가 시편 49편 1절부터 3절로 시작했어요. эхний өдөр бид дуулал 49-ийн 1-ээс 3-ыг уншиж эхлүүлсэн байгаа. 만민들아 들으라. түмэн бүх үндэстэнгүүдээ сонсох тун. 세상 거민들아 귀를 기울여 들으라. ертөнцийн сууршлагчдаа сонсох тун. 기천 빈부를 물어나고 다 와서 들을지어다. баян ядуу чөлөөс бус бүгд ирээд сонсох тун. 왜요? яагаад вэ? 주 예수의 은혜. эзэн Есүсийн нэгүсэл. 구원. аврал. 천국의 복. 대화증의 이루어서 영생을 бүх амийг бүгдтэй хамт 모든 사람에게 주시기 위해서 그런 거예요. бүгдэд өгөхийг хүсэж байгаа учраас гэсэн байна. 여러분 이거 봐봐요. энийг харъя. 성경은 Библи болон 하나님께서 말씀하신 이 세상 역사입니다. бурхан эзний айлдаж буй энэ дэлхийн түүх байхгүй. 아담을 통해서 인간 역사를 시작하셨고 아담аар дамжуулж хүн төрөлхтний түүхийг эхлүүлсэн. 하나님께서 아브라함을 통해서 이스라엘 역사를 시작하셨죠. бурхан Авраамаар дамжуулж Израилийн түүхийг эхлүүлсэн. 중요한 특징으로 이때를 양심 시대라고 구분을 해요. За онцлогийг авч үзэх юм бол энэ үеийг мэс чанарын үе гэж одоо хэлдэг байна. 그런데 실패했잖아요. гэхдээ алдаа гаргасан. 결국은 죄 문제가 생긴 거예요. эцэстээ гмийн асуудлыг бий болгосон. 하나님이 아브라함을 통해서 이스라엘 역사를 시작하면서 이거 бурхан Авраамаар дамжуулж Израилийн түүхийг эхлүүлснээр 성경의 법을 주셨어요. Библиэр хуулийг өгсөн. 근데 이스라엘 사람들은 불순종했습니다. 이스라엘чууд дуулуургүй хандсан. 그런데 사실 우리도 이 성경의 법을 확인해 보면 우리도 다 불순종한 거예요. Тэгэхээр бид бас энэ хуулийг харах юм бол бид ч мөн адилхан дуулуургүй хандсан байгаа. 또 죄 문제가 생긴 겁니다. дахиад гэм нүглийн асуудал үүссэн. 예수님 그래서 오신 거예요. ийм учраас Есүс ирсэн байгаа. 죄 문제를 해결해 주려고. гмийнх нь асуудлыг шийдэж өгөх. 그래서 죄인들을 부르고 계십니다. тийм учраас гэмтэн нүгэлтнүүдийг дуудаад 근데 이스라엘 사람들은 그런 예수님을 통해서 육신의 복만을 기대했죠. харин Израильчууд энэ Есүсээс мах бодийн ерөн сайн сайхныг л хүсэж найдсан. 예수님을 배척했습니다. Есүсийг эсэргүүцсэн. 그래서 예수님을 배척해서 이스라엘 사람들은 이제 심판받고 Есүсийг эсэргүүцснээр Израильчууд шүүгдсэн. 그 예수님의 복음이
바로 이방인들에게는 힘있게 전파된 거예요. Энэ Есүсийн нэгүсэл болох сайн мэдээ харь үндэстэн хүчтэй 그래서 은혜 시대가 열린 거예요. нэгүслийн үе нэгдсэн байна. 누구든지 이 말씀을 통해서 예수님의 십자가 사랑을 깨달으면 구원받고 천국에 갈 수 있는 시대입니다. Хинч байсан энэ үгээр дамжуулаад Есүсээс загалмайн хайрыг ухаарч чадах юм бол аврагдаж деваажинд очих чадах үүд хаалга нэгдсэн байна. 그런데 이 이방의 시대는 харин энэ харь үндэстний үе 곧 끝납니다. удахгүй дуусна. 예수님께서 다시 오시면은 Ийхүү Есүс дахин ирэх юм бол 바로 이 이방의 시대 은혜 시대는 끝나는 거예요. дахин энэ шууд энэ харь үндэстэн буюу нэгүслийн үе дуусна. 예수님께서 다시 오면 구원받은 그리스도인들이 이 세상에 순식간에 사라집니다. Есүсийн дахин ирэх үед аврагдсан христчүүд энэ ертөнцөөс шууд алга болно. 그리고 이 세상은 7년 환란 시대가 들어갑니다. Ингээд энэ ертөнцид 7 жилийн зовлонгийн үе рүү орно. 이때 벌어질 일도 다 예언이 돼 있어요. Энэ үед болох үйл явдлууд бүгд зөвнөгдсөн байгаа. 안티크라이스트가 나타나서 모든 사람 오른손 이마에다가 660 표를 받게 한다는 예언이 있고 Антихрист гарч ирээд бүх хүмүүсийн дух болоод баруун гар дээр нь 666 кодыг тавиулж 7년 하는 마지막에 세계 전쟁이 벌어지는 거예요. 7 жилийн зовлонгийн төгсгөлийн үед сүмийн дайн гарна. 근데 그 전쟁의 모습은 핵 전쟁입니다. Тэр дайн сүмийн дайн болно гэсэн байна. 그리고 이 세상을 불로 심판하고 ингээд энэ ертөнцийг галаар шүүгч 하나님께서 이 불탄 지구를 그 옛날 아름다웠던 에덴 동산처럼 다시 회복시키신다고 энэ галт шатсан байгаа дэлхийн бөмбөрцийг тэр эртний Эден цэцэрлэг адил дахин сэргээнэ гэж айлтсан. 예수님께서 구원받은 성도들과 회복된 이 지구로 다시 오셔서 천년 왕국 시대가 열린다고 돼 있어요. Есүсийн аврагсан итгэгчтэй хамтдаа дахин сэргсэн ертөнцид ирээд 1000 жилийн турш хамт хаанчлаж хаан тулсыг байгуулна. 이 천년 왕국이 끝나면 Энэ 1000 жилийн хаанчлал дуусах юм бол 이 세상은 이제 사라집니다. энэ ертөнц үгүй болно. 그리고 영원한 천국과 Тэгээд мөнхийн деважин 영원한 지구. мөнхийн там гэж 여러분, хүмүүсээ 이것이 하나님의 계획입니다. энэ бол бурхны төлөвлөгөө. 지금 우리가 살고 있는 시대는요. Одоо бидний амьдарч байгаа үе бол 그 이방의 시대가 끝납니다. харь үндэстний үе удахгүй дуусна. 자, 여기요. За одоо энд 오늘 마지막 말씀. өнөөдрийн сүүлийн үг байна. 내일 배울 말씀인데요. За маргааш бас сурах үг байгаа. 예수님 제자들이 예수님께 질문한 거예요. Есүсийн шавнар Есүсээс асуусан байгаа. 같이 읽읍시다. Хамт уншаа. Түүнийг чидүүн ууланд сууж байхад шавнар хідүүлэхнэ түүн дээр иржээ. Энэ нь хязээ болох вэ? Таны залрал болон үеийн төгсгөлийн тэмдэг юу байх вэ? Бидэнд хэлээч гэсэн. 특수불림 빈dig이라고 돼 있죠. үеийн төгсгөлийн тэмдэг гэсэн байна. 여러분 보십시오. Хараа. 이 너무나 중요한 질문입니다. Энэ маш чухал асуултыг асуусан байна. 세상 끝에 주님이 마지막 시대 이상 오실 때 무슨 징조가 있습니까? Энэ үеийн төгсгөлд эзэн дахин залрах тэр үед ямар шинж тэмдэг байх вэ гэсэн байна. 사실 우리도 하나님께 질문해야 되는 거예요. Яг үндэ бид ч хүртэл үнийг бурхнаас асуухад болно. 내일 маргааш 예수님께서 그 마지막 예수님 세상에 다시 오실 때 벌어질 징조들 내일 한번 배워보겠습니다. Есүс эзэм энэ ертөнцийн төгсгөлийн үед дахин ирэхдээ болох үйл явдлуудыг маргааш сурах болно. 결론을 말씀드리면요. Дүгнэлтийг нь урьдчилаад хэлвэл 지금 예수님 곧 오십니다. одоо удахгүй Есүс ирэх болсон байна. 내일 꼭 말씀을 통해서 확인해 보시고 маргааш заавал та үгээр шалгаж үзээрэй. 구원의 문이 닫히기 전에 авралын хаалга хаагдахаас өмнө 우리가 구원을 받으시다. заавал бүгдээрээ аврагдцгаая. 모든 사람이 구원받기를 원하시는 거예요. бүх хүнийг аврагдахыг хүсдэг гэсэн. 기도하시겠습니다. залбирая. 하나님 아버지, бурхан аваа, 성경을 통해서 저에게 믿을 수 있는 증거를 주시고 Библиэд дамжуулан бидэнд итгэж болох нотлохоо өгч 또 교훈을 받게 해주셔서 감사합니다. мөн сургамжийг өгч байгаад баярлалаа. 이 말씀을 듣는 모든 영혼들 Энэ үгийг сонсож буй бүхий сүнснүүд 예수님의 은혜를 깨닫고 구원받게 도와주시옵소서. Есүсийн нэгүслийг ухаарад аврагдаж чадхад нь тусална уу? 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. Есүсийн нэрээр жинсэтэглээсээ залбирлаа. 아멘. 아멘. 수고하셨습니다. За баярлалаа.